a bɛ comme bana don ka di mais a bɔli ma nɔgɔn tan don sini diyagoya ye Faransi b'i jija non seulement ka MINUSMA ka mandat renouvelé Faransi o se b'a ye wa ayi n k'a bɛna jija a b'a jija o se t'a ye o tɛna kɛ yɛrɛ m'a faamu n'a renouvelé la a bɛ renouvelé an ka condition de la mais k'an diyagoya bilen ou bien ka fɛn kɛ min bɛna to parce que maliyɛnw jɔrɔlen bɛ mun na sisan caman ko k'an ka MINUSMA yɛrɛ gɛn caman ko ten a yɛrɛ ka taga caman b'a la ni MINUSMA gɛnna an bɛna kɛ cogo di est ce que an bɛ se an bɛ se tɛ dɛ bi la MINUSMA mɔgɔ 15,000 tɛ ou bien 15,000 n'i y'o mɔgɔ ta ça veut dire que mɔgɔ waa caman fana bɛ yen maliyɛn na min bɛ olu servi togoya caman ma chauffeur b'a la tobilikɛlaw b'a la u bɛ yɔrɔ min ka yɔrɔ loué o b'a la o nafolo hali journaliste bɛɛ b'a la donc n'a fɔra ko MINUSMA ka taa o bɛɛ de ka baarako bɛ géré la donc caman bɛ yen u tɛ don ni détail la u fɔ n'an bɛna kɛ cogo di caman bɛ k'a fɔ a tɛ MINUSMA bɛ don jamana na an ka sécurité ko fan fɛ mais sɔrɔni min bɛ liélen don MINUSMA la nin o yɛrɛ caman ka kuma yɛrɛ de kun ye mais bien que u t'a wele a tɔgɔ la alors mun filɛ o ye MINUSMA kɔlɔlɔ ka bon ni o sɔrɔ o ye parce que bi an kɛlen k'an ban accord de défense la k'an ban G5 Sahel la bi instrument ɲɛnama kelen pe min bɛ Faransi bolo bi ni an ka militaires nana faamuya o ka hakilimaya la ka o fana ka lamaga yɔrɔ dɔgɔya dɔɔni parce que yɔrɔ caman bɛ yen mɔgɔ b'a fɔ bi ko MINUSMA cantonnélen don anw de tun cantonnélen don parce que yɔrɔ caman bɛ yen bi an ka militaires b'a fɔ aw kana se o tun tɛ fɔlɔ régime kɔrɔ bon o de kɛlen don ka MINUSMA degun sisan mais kun b'o la sinon mɔgɔ mun nana ko n'i dɛmɛ n'i kan mɛn ko non ko e ka kɛnɛma bɔli man di ye kɛlɛ dun bɛ taa kɛ kɛnɛma ça veut dire que ko fɛn de kɛra min b'a to danaya t'an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya mais Faransi tun y'an jɔnya accord de défense min na an sera k'an ban o la parce que tant qu'accord de défense bɛ yan hɔrɔnyanko kuma kɔni tun t'a la parce que an ka jamana y'u ta ye u yɛrɛ sago bɛ Mali la tun ka tɛmɛ Faransi yɛrɛ kan o bɔra a kɛra jigitɛ ye Faransi bolo f'a y'a mɛn u ka commission des affaires étrangères Sénat la ko le Mali va payer cher a m'a dogo yɛrɛ a ma Mali ala yɛrɛ donc Faransi ka proposition déjà comme aw b'a kalama o dɔnnen don ko ka mandat renouvelé Faransi ko ka mandat renouvelé ko ka tila ko ka prérogative wɛrɛw di MINUSMA ma yan ka dɔ fara MINUSMA ka fanga kan min ye adamadenw ka hakɛ la sabati bolo ye droit de l'homme jo sariya droit de l'homme yɔrɔ la ko ka dɔ fara MINUSMA ka fanga kan o yɔrɔ la de n b'a fɔ maliyɛn ni farafin bɛɛ ma n ko stop aw jɔ nin yɔrɔ in na sa an k'an kunkolo labara doni t'a la tɛ non seulement ka dɔ fara MINUSMA ka fanga kan mais droit de l'homme hakan yɔrɔ la mais MINUSMA nana an fɛ yan baara jumɛn de kama mas a ɲɛfɔ an ye dɛ ko yɔrɔ dɔ de la Nations Unies charte b'o fɔ ko ni binkɛna jamana kan n'a ka dɔn k'a tɛ se k'a ka intégrité garantie droit b'a bolo kɛ taa Nations Unies na ka jamana t'a tɔgɔ ma n'an dɛmɛ ou bien ka kulu yɛrɛ t'a tɔgɔ ma n dɛmɛ kulu yɛrɛ bɛ mɔgɔ suganti sisan n bɛ se k'i dɛmɛ k'olu bila ka na i ka jamana intégrité la segin ma donc an bɛ se ka mɔgɔ tun ta Nations Unies kɔnɔ n'an dɛmɛ sariya kɔnɔ ma i ka n ka jamana contrôle total segin ma o tun bɛ se ka kɛ MINUSMA ko bɛ daminɛ waati min na n'a kun y'anw jɛ an kun bɛ taa Russie nɔfɛ merci Russie kana lakana sabati merci o droit b'an bolo a droit bɛ yen sisan komi MINUSMA nana kaban mais MINUSMA bɛ yan kaban an ka laɲini ye mun ye sisan o ye k'a fɔ ni MINUSMA tɛna taga donc a ye mɔgɔ bila ɲɛmɔgɔya la an dalen mɔgɔ mun na an bɛ se k'o hakɛ b'an bolo an ka ɲininkali de ye o de ma bɛ Faransi ma parce que MINUSMA tɔgɔ de b'a la MINUSMA Nations Unies système fɛn bɔra Bretton Woods la a bɛ dilanlen de pour que ka tubabu tilebilanfan yɔrɔ mɔgɔw ka diɲɛ mara tɔ sinsin diɲɛ kan badayi c'est-à-dire pour préserver l'hégémonie occidentale après la deuxième guerre mondiale parce que
diɲɛ kɛlɛ filanan min kɛra a bɛ ban tuma min na Irisiw tun ye tasuma don diɲɛ bɛɛ la o tun ye tubabuw jatigɛ ka se niveau min na ni Américains tun m'a faamuya o don Irisiw tun bɛ diɲɛ bɛɛ minɛ a yɛrɛ tun t'a minɛ marifa la ni hakili b'a la Deuxième Guerre mondiale bɔlen kɔfɛ parti communisme de tun bɛ ka élection gagner Europe yɔrɔ bɛɛ parce que contrairement au galon min tigɛ anw ye k'olu de ye an bɔ Hitler bolo jamanadenw tun b'a kalama ko Hitler ko dabilalen a bɔra Irisiw de la o donnama kan Irisiw de bɛ se da tɛ dɛ sɛbɛ yɛrɛ la ka sécurité di mɔgɔw ma donc bɛɛ tun bɛ k'a ɲini k'i magɛrɛ Irisi la plan Marshall nan'o kɔnɔ ma di n bɛ fɛn d'aw ma min b'a to aw b'aw kɔ don Irisi la o nɛgɛnin kelen de bɛ ka na nin CEDEAO la an bɛna s'a ma k'a fɔ ko autant bɛna essayer ka teriya dɔ ɲini CEDEAO fɛ CEDEAO ni jamana ni mun kɛra ka dute a la ou bien ka tamaki u bɛ promesse kuntanw k'i ye an bɛna nin projet k'i an bɛna nin wari di ma u bɛ nata comme farafin nɛgɛman gɛlɛn ni denmisɛnnin bɛ ka ɲama o bɛ t'u yɛrɛ don fisaya la ye j'espère que yan'an ka tila i bɛna ɲininka o yɔrɔ la n bɛn'o détail fana di parce que a yɛrɛ de bɛ na i y'a faamuya maintenant Nations Unies an bɛ mun le ko national ko diɲɛ jɛkuluba a sigikun de bɛ segin a kan fɛn fɛn bɛ Américains ka intérêt ani Américains ka teriw ka intérêt garanti k'o lasabati k'o défend k'o lakana o dɔ ye Nations Unies ka force de maintien d'ordre ani force MINUSMA na ɲɔgɔnna d'interposition mission d'interposition pourquoi parce que business de do n delila ka f'i fɛ yan siɲɛ kelen tɛ fila tɛ n ko Nations Unies ma deli ka paix la na jamana si kan i y'a fɔ o mana na o y'a sɔrɔ i ka problème bɛ tan yanni u ka taga o y'a sɔrɔ u bɛna mɔgɔ min ɲini o y'a sɔrɔ n'o bɛɛ ma sa o tɛ taa dɛ parce que wari ɲini da de do et puis olu tɛna kɛlɛ la sali kama u kɔni b'a fu da la comme diɲɛ politique caman bɛ yen tubabu yɛrɛ ka politique dala fɔli i kan'o lamɛn dɛ a kɔrɔla i b'o de la sinon n'i y'a dala fɔli ma fo ka diɲɛ ban e t'a ye n'aw kan ka taa kɔrɔn fɛ mɔgɔ kelen bila u ka taa tilebi fɛ a n'o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ k'i wele k'a fɔ karisa ko o bɛ ne fɛ yan donc Faransi jigi tigɛlen n y'a fɔ e Mas fɛ n na ko baro bɛ bɔ n ko Mas i yɛrɛ y'a question posé ko cogo di n ko la France est allée pour rester i y'a fɔ la France est allée pour rester mais an ka pouvoir nana yira ko u ye école-den ɲɛnama ye u bɛ karamɔgɔkɛ ka technique faamuya n'o ye technique de judo ye judo technique u b'a faamu ko ni adversaire bɛ ɲɔgɔn na bonya tɛ problème ye technique de avantage ye parce que i bɛ adversaire de fanga utiliser a yɛrɛ contre an ka gouvernement mɔgɔw de b'o k'u la tuma bɛɛ comme tubabu fana depuis 90 u hakilila tigɛla fanga ko tɛ kalanko ye u fɛ yen bilen parce que n'a sugu sugu nana a bɛ marché o de y'u bila nin dingɛ kɔnɔ mɔgɔ kalan tɛ nana fanga la yen bilen Faransi kɛ tubabula yɛrɛ bɛ o de bɛ sisan yɛrɛ sinon u bɛ ka erreur tugu ɲɔgɔn na ɲamani fɔlɔ n tun tɛ kɛ o erreur kɛra ka sɔrɔ u ka mɔgɔ kodɔnna bonba de bɛ diɲɛ kɔnɔ halisa UNI la comme Henry Kissinger ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ san 50 bɔ san Amérique yɛrɛ politique bɛɛ bɛ ka taga mɔgɔ mun ka hakilina conseil tun bolo ma Ukraine kɛra depuis k'a daminɛ ko aw kana kɛ a ye moyen wɛrɛ ɲini ka Rusiw hakili sigi k'u dusu lada mais mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla Ukraine taabolo in na k'u bɛna moyen wɛrɛ ɲini a la ka u ka laɲini sabati cogoya wɛrɛ la mais o thème wɛrɛ pour que n kana b'i ka thème kɔnɔ Faransi ka laɲini dɔnnen do déjà o ko ka MINUSMA ka mandat renouvelé ka tila ka fanga kura di MINUSMA ma Faransi y'o de fɔ bon Rusiw ko o tɛ sɔn o ma Rusiw ma sɔn o ma Rusiw tɛ sɔn o ma parce que ni hakili b'a la n na nin fɛn n ko i ma n ko ministre des affaires étrangères a n'a ka kuma laban kɛra min ye Sergio Lavrov ou bien Malta ni mɔgɔ ni tɛ ɲɔgɔn na a ka premier adjoint ci min donn'o da ka a fɔ Bagdanov ci min donn'o da ka fɔ an ɲɛna coup d'état yɛrɛ kɛ ko kura Jabate hakɛto o ye Sergio Lavrov ka dangan de ye c'est ça a ko k'an ka ci fɔ Sɔrɔdasiw ye a ye ci dɔ aw da k'a ka fɔ Sɔrɔdasiw ye ci fɔra ɲɛmaa ye mais a terikɛ dɔ de bɛ an n'o communiqué parce que a dɔw i y'a fɔ o ye o ka sɔrɔ k'a fɔ a ye i y'a faamuya k'a fɔ ko transition ko tɛ mɔgɔ ko tɛ foyi tɛ ko
l'intérêt du peuple malien sera respecté à toutes les instances internationales. Full stop. Point. Faut ma fala, faut ma bala. Mumbe to kame. Akoro bamanangana. Akoro bamanangana. Fin. Ni we Mali jamana deun. Mali jamana nyemoko kotere. Mali fama kotere. Mali tere kotere. Mali comme jamana. Fin no we Mali ka hakan. Tant que cela dabe do ye jekulu fɛn kuma na ko o kuma o kɛyɔrɔ ko maliyɛn ka laɲini bɛ sabati ale b'o layiru di Allahu akbar donc kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na munna mas an bɛ ɲɔgɔn sama na Irisiw ni Faransi parce que Maliko ka bɔ Mali yɛrɛ ma sisan Maliko ka bɔ Mali yɛrɛ ma sisan cogo di parce que e ka mobili mana ɲa togo n'i donna mobili yanga bɛ se ka kɛ tan mais i ka mobili tilenin tɛ tan tile fitini mais n'i ma tile don a la a bɛ taa a tɛ wuli bon Mali de kɛra Afrique tile ye sisan n'i ma a tɔlɔmini togo la n'a karila fo ne ka taa mécanicien nɔfɛ ka na i y'a faamuya parce que bi n'a sɔrɔ ko an tɛ bi n'an tun ka 2011 n'a paraji ninnu na sisan an b'a sɔrɔ Faransi ye guerre directe déclaré anw ma n'a y'a sɔrɔ ko an tɛ bi ni bi atmosphère géopolitique bɛ togo min na k'a fɔ bi kɛlɛ direct comme u y'a kɛ Kadafi fɛ togo min na o siranba de bɛ u dusukun na k'a sɔrɔ bi la farafindenw ɲɛ yɛlɛ ka se niveau min na bi n yɛrɛ bɛ to kalo la dama tɛmɛnen ko désormais n'an bɛ bɔ n'an bɛ kuma problème fɛn bɛ ni tubabuw tɛ an k'a fɔ racisme cadre kɔnɔ ma o kana an maloya racisme cadre kɔnɔ o kɔrɔ mun ye n'a bɛ fɔ an kana fɔ dɛ aw ye nin kɛ Mali la a ye nin kɛ Mali la parce que farafin jamana don an ka to k'a fɔ ten aw journalistes anw yɛrɛ a ye nin kɛ Mali la parce que an ye farafin jamana ye donc o de kosɔn n fana t'a bila parce que tant que ne ye farafin ye n'i y'a kɛ karisa la i y'a kɛ a la ko parce que finman don donc kɔrɔ n'a turu sɛnɛ ni machine i b'a kɛ ne la o ni ne faamuyali tɛ farafin na sinon sali sini tubabu tɛ se ka fosi k'anw na a bɛ farafin jamana bɛɛ kɔnɔ ko ne ta t'a rɔ Mali dɔrɔn de don bi k'a sɔrɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ u fɛ yen u tɛ ivoirien dɔn u tɛ malien dɔn u tɛ angolais dɔn u bɛ finman dɔrɔn de dɔn pour que ka prévu d'i ma Faransi ko ka dɔ fara Nations Unies ka droit de l'homme prérogative la u ka fɛn min bɛna yamaruya u ye Mali la min ye mɔgɔninfinw ka hakɛ na sabati bolo ma ko ye ok o kɔrɔ mun ye k'u jɔrɔlen don k'u u soucielen don an ka lakana la o tɛ a b'o de yira kɔni u soucielen don ko kana anw sɔrɔ an maliyɛnw donc anw finmanw o ma bɔ Faransi da Faransi t'o de laɲini na sini o b'o de ɲini ok en même temps kunun o Faransi kelen ko lamɛn kosɛbɛ dɛ k'a bɛ farafin den mun tun bɛ kalan na Ukraine farafinna ekɔlidenw a m'a fɔ Ukraine mun bɔra ekɔlidenw de a ko farafinna ekɔliden mun bɔra Ukraine kɛlɛ ɲɛ ka na Faransi k'u sommelen don ko ka Faransi bila dans les plus brefs délais Faransi ko tɛ yan farafin minnu tun bɛ kalan na Ukraine k'a fɔ ka da kan n'u u donna Faransi sisan kɛlɛ ɲɛsira ɲɛ k'u ka Faransi bila on a dit sommet kangarida laban merci Faransi sɔnna k'o kɛ merci o bɛ ka bɔ Faransi min da o Faransi kelen ka dɔ fara MINUSMA ka anw ka droit défense li k'anw mara ko b'a kɔrɔ parce que est-ce que Faransi ɲɛna ko kunsɛn min b'an kun k'o kelen b'u kun ko b'a kɔrɔ dɛ est-ce que Faransi b'a dɔn k'a tɛ force dɔn n'anw tɛ min kɔrɔma ɲɔgɔn dɔn yanni n'a fɔ ko ka yamaruya d'i ma i ka se ka anw yɛrɛ kanu mɔgɔw défend anw yɛrɛ fɛ so yan mun b'i fɛ so ye janga t'a la u y'u ka wari sara k'u bɛ taa kalan kɛ Ukraine u gosira k'u humilier k'u tɛ don terrain kɔnɔ u ka saya ou bien u ka taa marifa ta Ukraine défend mun kɛra diɲɛ mɔgɔ bɛɛ y'a ye olu bɔra o kɔnɔ u ka wari pɛrilen don a gulonlen don dɔw yɛrɛ bɛ yen sisan u ka warinin bɛɛ donna ITIR la ITIR ma bɔ bilen o tɛ hinɛ minɛ kɔ ye a b'o bɔ ma kan ka hinɛ o la ma kan ka hinɛ o la o la ni jamana dɔn n t'a dɔn n'u bɛna bɔ a sira fɛ dɛ Tchécoslovaquie kɔni y'a fɔ olu yɛrɛ y'a daminɛ u ko Ukraine
école de mun boro lu fe kana u fe n'a ka di min ye n'u ka matière bi se ka kɛ k'u kana ko olu u inscrire u ka se k'u ka école k'u fe farafin tabarkala Tchécoslovaquie o kɛlɛ a semaine fɔlɔ u b'a bɔ sira mo fɔ dɛ mais u y'a fɔ mais o bɛɛ dɔ ye o dɔ ye o belebele yɛrɛ ye mais Fransi ko parce que n'a tun ko mun tɛ ukrainien ye parce que ni kɛlɛ t'u fe mais alors bɛɛ la o bɛ se ka discuter mais a ko de ko farafin den mun tun bɛ Ukraine k'u somɛlen don ko ka Faransi bila dans les plus brefs délais nation bɛɛ hali japonais bɛ kalan na ye nka o kan bɛ farafinw de ma mais a caman tɛ japonais sɔrɔ parce que pour que ka japonais i bɛ taa Russie de fan fɛ bɛɛ y'a ɲini parce que kɛlɛ tun bɛ ka bɔ yen de ka na bɛɛ bolila ka na tilebilanfan de fɛ ka na Lvov ka na don Pologne ou bien ka na Lvov mara la ka na don Tchécoslovaquie Roumanie Slovaquie ani pays mun bɛ frontière la ou bien Odessa ka na don Turquie mais ko finman mun b'a la farafinde mun b'a la ko ka Faransi bila en même temps o Faransi ko k'anw ka hakɛ bɛ ka bafoué yan ko ka droit di olu ma olu k'an ka hakɛ la sabati yan a kuma ye ɲɔgɔn jɛ donc min don masi yɛrɛmahɔrɔnya tɛ sɔrɔ fu la koyi d'ailleurs mun bɛ ka embargo ko kɛ chantage ye mɔgɔ si ma gɛlɛya nin ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si m'o nin ye d'ailleurs hali ni y'a embargo wuli bi min bɛna k'aw jigitigɛ yɔrɔ ye caman tɛna bɔ gɛlɛya la koyi parce que gɛlɛya nin tɛ Mali ka gɛlɛya ye hali ni embargo wuli bi ala embargo b'an kan mais an ka pétrole ka nɔgɔn ni diɲɛ jamana caman ta ye an ka embargo b'an kan mais an ka produit de première nécessité a da ka nɔgɔn ni yɔrɔ caman ta ye oui gansan tɛ subvention don mais dɔ de sera ka hakilina sɔrɔ ka subvention ninnu karaba k'a kɛ nin gɛlɛya kɔnɔ ma d'ailleurs jamana n'a développera a bɛ développer la pression de kɔnɔ embargo kɔnɔ jamana n'a bɛ développer bi fɛn dɔ bɛ n kɔnɔ k'a fɔ mais n tɛna fɔ parce que jamanadenw tɛna n faamuya mais a fɔ n tɛna circonstance k'a ɲɛfɔ sini kuma don mas ni embargo ni yɛrɛ wulila ni embargo wulila n'an ma se an ka baara kɛcogo la a bɛ jamana nin ka taaɲɛ tɔɲɔ ka tɛmɛ ni a tora an kan n'a wulila sisan n'an ma se an ka ko kɛcogo la a tɔɲɔ bɛ bonya ni a hɛrɛ ye merci n b'a dɔn caman tɛna n faamuya mais n bɛ expliquer 2-3 minutes occasion wɛrɛ la n b'a détailler kun jumɛn de bɛ k'an jɔ k'a fɔ an ɲɛfɔ aw bɛ yɔrɔ jan fɛn ye i y'a faamuya embargo nin a bɛ anw ni an kɛrɛfɛ jamanaw ka échange caman gɛlɛya mais anw kunna jala la ka tɛmɛ jamana caman kan o kun mun fɛ bi sortie 3 b'an bolo an kɔni tɛ Algérie utiliser parce que o yɔrɔ ka jan na mais Mauritanie b'an bolo Guinée t'an bolo imaginez-vous max n'a sɔrɔ ko Guinée ni Mauritanie tɛ yen o ma nɔgɔ dɛ donc fana tun ka kɛ ko comme Berlin ravitaillement bɛ kɛ par avion o ma t'an bolo o se t'an ye bari an ka pont aérien kɛ o se t'an ye bi n'an k'a dɔn ko embargo tɛna wuli malheureusement embargo bɛna wuli a bɛna wuli yan comme malheureusement embargo bɛna wuli n'i y'a ye bi gɛlɛya min bɛ Russie la kan Russie la y'a yɛrɛ sɔrɔ parce que Russie la y'a yɛrɛ sɔrɔ n t'a fɔ k'a bɛna yɛrɛ sɔrɔ dɛ Russie a man di Russie yɛrɛ bi tubabuw k'u ka embargo wuli Russie kɔni b'a fɔ Russie la yɛrɛ kan parce que ni Russie embargo ni supporter 1 an tubabula bɛ ci u y'a ta Russie min contre la o tɛ dɛ tubabula bɛ ci ka d'a kan n t'a fɔla ko mɔgɔ k'an faamuya bi o côté yɛrɛ ɲini awɔ sini kuma don sini a bɛna an bɛ sigi ka na sigi ka kuma tan don i y'a faamuya wa bi embargo tɔɲɔ min bɛ tubabuw kan ni o ma wuli gouvernement mun bɛ yen ni sisan élection prochaine dans 6 mois a si t'a ka élection gagner a ka jamana kan o fana sɛbɛn y'o bila i bolo n'a kɛra i bɛ n wele ou bien n'a ma kɛ i bɛ n wele kalo 6 dɔrɔn n'a ma kɛ i bɛ n wele n b'a malo ta a tɛ tɛmɛ o kan parce que bi tubabuw yɛrɛ b'a ka ɲini u t'a dɔn dɛ an bɛna Russie minɛ ni mun ye an bɛna mun de kɛ min b'u degun
embargo fɔlɔ mun kɛlɛ dans les années 2006-7 Khodorkovsky minɛli ka bila ka sɔrɔ ani fɛn ninnu o de ye Russie sinon hali tuyau mun filɛ nin gazoduc ninnu Russie tun tɛ sɔn ka dilan parce que a sanni tun ka nɔgɔn u ma ni a dilannen mais embargo na Russie b'a dilan min ka ɲɛ olu kan o kosɔn Nord Stream projet la ni Russie tun m'u ka usine don ba la o tun bɛna miliyari 9 de di tubabuw ma fu pour que ka gazoduc san mais wari bɛ donner Russie yɛrɛ ka économie na. Parce que Poutine et Wasso Merkel la ka aw ni ce aw ka sanction na parce que anw tun y'an ka économie secteur mun bila k'an bɛn'o développer san 20 san 30 kɔfɛ a y'an wajibi k'olu développer bi olu de bɛ concurrence kɛ aw fɛ ka tila ka wari ladon anw kun ka tɛmɛ aw yɛrɛ fana kan hali même sur le plan scientifique tellement Russie ka secteur développé Russie sama fɔlɔ mun tun bɔrɔla ka taa Amérique parce que yen sara tun ka bon ni yan ta ye aw bɛɛ seginna sisan de i ko tasuma donna Amérique. O ye Russie ta dɔn o taara o ta expérience ta sisan et même n bɛ denmisɛnnin fila dɔn o bɛ drone ninnu dilan halisa o ka société mère bɛ États-Unis mais u seginna u bɛ ka drone dilan sisan ka di Russie ma yanni problème ka na parce que kɛlɛ ye Ukrainien ye kɛlɛ ye Russie ye mais u tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ comme u bɛɛ ye jamana kelen n'u tɛ Russie la yɛrɛ u bɛɛ ye mɔgɔ kelen mɔgɔ de i y'a faamuya donc Cuba Iran min ye Amérique yɛrɛ bolo bali bi ka Israël bolo bali depuis 78 u ye sa game kɛ fo bi sanction wulila mais e bɛ jamanadenni jumɛn dɔ bɛ k'i bɛ min ni Iran da d'ailleurs l'Iran est parmi les 5 pays du club fermé de l'aéronautique o kɔrɔ min ni aéronautique cycle fermé bɛ jamana min kɔnɔ a b'a ta a daminɛ la k'a laban a bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ bara Iran donn'o na aéronautique tɛ avion dilan sinon i bɛ taa sɔrɔ a pièce dɔ bɛ dilan Amérique dɔ bɛ dilan Chine dɔ bɛ dilan Corée nka Iran a bɛɛ bɛ dilan olu yɛrɛ fɛ yen a bɛɛ sanction kosɔn u y'a bɛɛ ɲɛɲini ka bɛɛ kɛ sous-marin u yɛrɛ b'a dilan fɛn bɛɛ jamana si yɛrɛ t'i bila alo la hali Russie filɛ jusqu'à présent u ka pièce dɔw bɛ bɔ tubabuw fɛ yen mais sanction de bɛ n'u obligé tuguni k'o dilan u yɛrɛ fɛ yen k'o dilan u yɛrɛ fɛ yen ni min filɛ nin ye a n'a gɛlɛya caman bɛ kule la o ye politique kan de n'an sigi ka kuranna da k'a fɔ an ni Ala yɛrɛ cɛ la mais a matériel ko tɛ dɛ parce que i tɛ fɛn min Mali kɛlɛ suguba ye n y'o de fɔ i tɛ fɛn min dɔn e b'a dɔn ne bɛna n sigi sisan mɔgɔ min ma deli ka matɔ fana médecine kalan kɛ k'a fɔ ko bon ko nin ta tɛ taga ka a bolo tigɛli kɔ ko mais ko karogɛlɛya dan ye sa dɛ dɔw b'o fɔ na ko kini n baramɔgɔ fɛ e ko k'i b'o sen tigɛ la mais ale t'a dɔn ko ni ma sen tigɛ ko sini ka baramɔgɔ bɛ sa a bɛ sa mais n'i ye sen tigɛ n bɛ protège don a la n'a ma kɛ mɔgɔ min i t'a dɔn de ko sen t'a la a bɛ se ka san 20 san 30 kɛ a bɛ i nafa ni ne ko n ko n b'o tigi lamɛn mun de bɛ kɛ i tɛ se k'i ka baara kɛ bon n'an ko an bɛ kuma nin fɛn sugu la an tɛ kuma ka diya mɔgɔ tulo la an bɛ kuma de peut-être loma a dabɔra o de kama mun kan ka décision ta a bɛ se ka décision ta o t'a ɲini ka bila tɛmɛ parce que politique fana de ten n bɛ nin kɛ pour que n ka diya jamanadenw ye parce que n'i m'a kɛ bi sini ma peut-être o bɛ se k'i ban nɔ n bɛ se ka élection perdre n bɛ se ka mangoya n bɛ ka fanga perdre donc n b'a kɛ tan bien que n b'a dɔn ko nin man ɲi Mali ka kunkɔrɔta bɛ se ka kɛ mun de ye sini Mali ka kunkɔrɔta ye min ye sini an dun bɛna kunkɔrɔta fana sɔrɔ kana dute la maliyɛnw hakili latigɛ fiyewu MINUSMA ko la an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ kunkɔrɔta bɛ se ka kɛ jumɛn ye kunkɔrɔta bɛ kɛ min ye sini an ko ministre ɲɛmɔgɔya o ka di mɔgɔ ma an bɛ se ka da mɔgɔ min na an bɛ sɔn k'o sɔrɔ n'an m'o sɔrɔ donc yamaruya mun dila MINUSMA ma an ka dɔ bɔ o la n'a yɛrɛ ma sɔn o ma an ka suspendre fɔlɔ n'o temps ma bɔ aw ta so option bɛɛ dayɛlɛlen don an bɛ se k'o bɛɛ kɛ parce que Russie de tɛna sɔn option si ma mun b'u bali ka baara kɛ ni anw ye hali CEDEAO ko gɛlɛyayɔrɔ de y'o ye MINUSMA renforcement ɲini kun de fana y'o ye o fɛn fila de don parce que kunkolodimi kelen de bɛ tubabuw la sisan ko Wagner u ko ten o bana de b'u la awɔ donc n'an nana yamaruya wɛrɛ di MINUSMA ma ka tɛmɛ nin kan hali ni Wagner ka taa terroriste jɔlen to a y'i kali k'i sɛn ka bɔ ka signature kɛ ko ne ye terroriste ye n'i y'a faga MINUSMA bɛ bɔ sini k'i mɔgɔ gansan ye donc an ka terroriste faga fana dabila quoi ala ye bi la n'o tɛ ma san kɔnɔ aw dɛsɛra fɛn min kan anw yɛrɛ gansan anw farafin jamana ni hinɛtɔni bi
hali ni tɛ silamɛ ye i tɛ se k'a fɔ bi ko Mali ni décembre 2021 k'i b'a da ɲɔgɔn ma. N'o tɛ da ɲɔgɔn ma tiɲɛ yɛrɛ la. hali ni Mali man di ye. Awɔ hali n'a man di ye. ou bien hali ni minnu bɛ fanga la n'u man di ye fɛn min kɔni ye tiɲɛ ye armée bɛ ka wuli ka jɔ kɛ. i b'o k'o jɔyɔrɔ ye Nations Unies ka rapport la. e bɛ ka jɔ ne kɔni tɛ k'a ye. ayi a tɛ ka kɛ. comme journaliste aw ka sira la. ayi a ka kumata dɔ senfɛ Nations Unies ɲɛma a da sera a ma k'a fɔ ko basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni a ka kumata a n'u ka expert min fana bɔra yan. o kɛra siɲɛ fɔlɔ hakili b'o la. mais a bɔ laban min o y'a sɔrɔ basigi yɛrɛ ma na waati la ka bi bɔ. tiɲɛ yɛrɛ la. a bɔ laban min kɛlen de se a ye mun fɔ. an tulo b'i la. fa a nana ka na kini ɲɛŋunu tigɛ anw na. ni Nations Unies kɔni secrétaire général n'a bɛna farafinna bi. n'a kan ka jamana kelen choisir ko a ka fɔ k'a ka da jamana kelen dɔrɔn ma o jamana kan ka kɛ Mali ye bi. Mali bɛ don jamana lakana ko la farafinna bi. mais a nana Niger ka na Bazoum flatter k'a fɔ ko olu jigi y'o ye Bazoum de olu ka fɛn bɛɛ ye ka taa Sénégal a selen Mali la a sera Mali la wa. an m'a ye. an m'a ye mais Sénégal a ye mun de fɔ. a ko cogo di. Niger a ye mun de fɔ ko Burkina bɛ ka progrès kɛ Niger bɛ ka progrès kɛ k'olu dɛmɛ mais Mali lakana ko situation tɔ bɛ ka taa ka bolo da. a ko de ya. a ko ten. mais s'il vous plaît n bɛ kuma bila i yɛrɛ kɔrɔ e b'o faamuya anglais jumɛn na. ayi a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn. soit a ɲɛ fiyɛnen don parce que mɔgɔ min tɛ fɛ ka yeli kɛ o t'a ye. ɲɛ fɛn tɛ kɔrɔbaya ko bɔ ou bien sinon hɔrɔn jumɛn de bɛ se k'i sigi bi k'a fɔ ko Mali lakana ko tɔ gɛlɛyalen ka tɛmɛ olu tun bɛ yan tuma min. a tɛ se ka fɔ. mais aw de fɔ Dakar. donc ko fo sisan. kɔrɔ ale tɛ maa ka ci la dɛ. mais portugais tɛ yan. an n'olu fana man di yan. o tɛ o. mas mɔgɔ si de tɛ nin système na n'i tɛ dɔ ka ci la o ne par exemple ne bɛ n si kɛ n kana da ko dɔ ma n ka k'ala ye ne tɛ kɛ. non o to yen. f'i ka kɛ dɔ ka ci de la. masa ale ye wolo kɔrɔkɛ mana kɛ yen. mana kɛ Mali kungundo ko kuma fɔ la a ye n bɛ 100 fɛn ɲɛna n bɛ 2 fɔ ale ɲɛna n tɛ tɛmɛ o kan n b'a fɔ masa n'i k'a fɔ a ɲɛna n tɛ yafa i ma parce que n b'a dɔn n'i y'a fɔ a ɲɛna i bɛ taa ɲina jugu de la n'o o jogo tɛ e tɛ yen sɔrɔ. mafia de don. mafia de don. an kungo de bɛ ka taa fo ye a fɔ o tɛ maa jɔrɔ. fɔyɔrɔ wɛrɛ fana t'a la o kɔ ɲɔgɔn nɛgɛn tɛ wa mais déjà comme an ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se k'an solonna dun. Russie. n'o ye Russie ye. parce que bi a tɛ ko an ka d'a ye a tɛ k'an goma ye an man d'a ye mais bi anw mago o b'olu mago ɲa. an mago Russie mago jumɛn de b'anw na de. Russie mago min b'an na anw de ye marifakisɛ ye bi Russie bɛ min ci a jugu la ka faga. a jugu ye jɔn ye. mais ni marifa lankolon tora marifa mana ɲa cogo cogo ni kisɛ t'a la a ma nɔgɔn dɛ. Russie la jugu ye jɔn ye. Russie la jugu ye fɛn fɛn n'a tɛ kankura la kankura de san diɲɛ mara fiɲɛ de bɛ ka ci ka taa kankura la san n'o ɲɛmɔgɔ ye Russie ni Chine k'a tɔ gulon o la mɔgɔ mɔgɔ t'o kɔnɔ ma o y'a jugu dɔ ye. parce que ala anw mun tɛ voter la parce que an bɛ pression kɔnɔ an ta t'an yɛrɛ ye Russie b'a dɔn ko anw ye olu dɔ ye Macky Sall y'a essayer ka Poutine chanter o de la don a ka kuma n'i y'a kɔlɔsi a ko malgré les pressions ko la majorité des pays africains n'ont pas voté contre la Russie. a y'a fɔ tan yɛrɛ de. donc kɔrɔ mun fɛ diplomatiquement i fana kɛ geste dɔ k'an ye Poutine y'a faamuya hala sigi cogo a lafiya cogo mas n'i ye diplomate ye i yɛrɛ b'a fɔ a rencontre tɔn bila i ka liste di dɔrɔn sini a b'a f'i ɲɛna k'a bɛɛ bɛ kɛ. hali jɔn sigi cogo Macky Sall. c'est très symbolique. Poutine nana a ye portugais cɛni reçoit a ka Nations Unies secrétaire général maître joli tun ye ɲɔgɔn cɛ wolonfila. o kun ka jan dɛ ani cɛ in fɛnɛ ani Faransi jamana faama o bɛ maître Tambo. Faransi bleu vert ni yɔrɔ. awɔ n'o bɛ maître Tambo. merci Macky Sall dun. Macky Sall kun sigilen don k'i gun a la yɛrɛ de. Macky Sall yɛrɛ donna nin fɛ a ko nin bɔ i da la sa nin ye bluff de nin b'i da. masque ya. masque y'a da la. ayi parce que kɔrɔ farafinkɛ danger t'e la o n'a b'e la an b'a dun ɲɔgɔn fɛ. farafin aw profiter a ye fɔridiya da la tubabu bɛ fɛn fɛn d'aw ma sɔgɔma u bɛ taa minɛ wula la bibi la aw ye o y'a sɔrɔ u y'aw ta ci u y'o de kan na san 100 ça suffit
a tout bolo yɛrɛ bilen hali n'a ŋaniya bolo a to yi u bolo mun minɛn'u la resila bolo u bɛ fana k'o compensation de ɲini o kɛlɛ de bɛ yan o de sɔrɔ ma chaque fois n y'a f'i ɲɛna i y'a n na ko joli fɛ i b'a kuma fana France mina ta n ko la France est partie pour rester taayɔrɔ tɛ yen Union européenne nana yan denni nommena dɔrɔn Allemagne a nana yan ko Wagner bɛ yan k'olu bɛ taa so ko ten bi dun kan jɛna yi da ko Union européenne ko gbɛgɛdu Russie de ɲuman na tan ni si y'a y'a ta o kɔrɔ ko a tɛ kɛ a tɛ fili kɔnɔ k'u tɛ taa yɔrɔ si u tɛ e y'o faamuya cogo di o tuma denmisɛnninw don wa sɔgɔma n t'a kɛ wula fɛ non n'i m'a kɛ diɲɛ bɛ wuli mun de bɛ yen k'olu bɛ tila ka u ka effectif renforcer MINUSMA la merci kun jumɛn na aw bɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ ni hakili b'a la i bɛ ka fɛngɛ dɛnɛma na u y'an chanter ko n'an m'a kɛ tan k'u bɛ MINUSMA la taa u y'a fɔ e ɲɛna n'a e m'a ka ɲinɛ o kɔ hakili b'a la u tun bɛ k'u bɛ MINUSMA la bɔ yan ou bien bi bi in na anw yɛrɛ de b'a la k'u ka taa sabali bi n'u y'a fɔ an bɛ mun kɛ an b'u dɛmɛ fu la an yɛrɛ bɛ wari bɔ an ka budget la k'u dɛmɛ k'u lata mun de bila qu'est-ce qui a changé parce que moi c'est faux le monde est faux nkalon don i yɛrɛ makaran i yɛrɛ ka nafa makaran i ka jamana makaran i yɛrɛ ka couleur makaran i yɛrɛ ka race makaran i kana maloya fosi la ni tubabu ko ko racisme man ɲi problème tɛ i t'a dabila n fana ka dabila tɔgɔ dun b'a la ale b'a la mun ne bɛ maloya ka racisme kɛ tubabu la tubabu dun b'a filɛ a danbe de ye ka kɛ e la mun anw ka réfugiés bɛ ta u tɔgɔ ma ko finman mun bɛ yen k'o sommelen don k'u ka Faransi bila sisan o don kelen Faransi ko sini k'a bɛna ɲini ko ka yamaruya di ale ma parce que n'a fɔra ko MINUSMA Faransi de don ale bɛ k'an ka hakɛ mun anw jɛ an ka hakɛ mun n'olu fɛ yen ko ka yamaruya ma ale k'o hakɛ labatoya dɔwɛrɛ tɛ o n'o tun dir'u ma an bɛ arrêt bɛ kɛ fu ye hali n'an ye kɔnɔ faga u b'a fɔ k'an bɛnnen mɔgɔw kan juste pour que k'an ka ɲɛmɔgɔw bagaba k'u bɛna taa tribunal de la la fo ka diɲɛ ban maliyɛn tɛ taa yen bilen n'u ko jɛ u ka sanction kɛ k'an ta tiɲɛ yɛrɛ tɛ o yɛrɛ tɛ se bilen o garantie bɛ an bolo kɛ garantie dɔwɛrɛ tɛ on est un pays souverain an bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ se min kelen na dɔrɔn États-Unis d'an fɔra bon les régimes préférentiels an b'aw bɔ o la an bɛ taa ni mun de ye États-Unis parce que fɛn dɔ de b'an na match fo k'an fɔ a ko soi-disant mɔgɔ kalannen mun bɛ yan u taara u endoctriner tubabu la k'a don u kun na nin tan olu prérequis de bɛ yan ka sɔrɔ fɛn fɛn bɛ dicter i kun ça va dans le sens de la défense de l'intérêt de tes maîtres d'esclaves mais u bɛ kɛ kalan min na est-ce que c'est adapté à tes réalités en Afrique a man ca dɛ min mana wele ko États-Unis b'i bɔ a ka régime préférentiel la Malien produit jumɛn de bɛ se ka taa États-Unis n'a bɛ se ka fɛn dɔ de concurrencer États-Unis mun de bɛ taa yen musomaninw bɛ taa an ka wusula mun ye yan mun de ayi mun de mais États-Unis kɛ jamana 1000 na olu de développé len bi ka u bombarder ka dɛsɛ comme l'Iran ka blocage kɛ ka ban ka ala teri jamana bɛ ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ ala yɛrɛ fana a datugu da la mais bi dun an y'a ye o Amérique kelen ko Mali ye décision min ta ko u b'an dɛmɛ o la o fana ye mɔgɔ dabali bannen o kini dabali ban ma se ne ni i bɛ se ka temps ta ka sigi a vidéo kan le 20 janvier an ye débat min kɛ ministère de la défense la avec le général école de maintien de la paix la ayi école de maintien de la paix o ye an ni aw ye min kɛ 2 jours yan'o tɛ général Pujugu Pujugu awɔ ani chef d'état-major général ani ne yɛrɛ an ye débat dɔ kɛ ORTM na tubabukan ni bamanankan na a kɛra défense yɛrɛ la awɔ n ko tubabukan version hali farafinkan parce que u ye question posé n ko Job kana y'i bila tubabuw ka kuma fɛ ka kɛ comme u bɛɛ bɛnnen don kelen ma Ablaye Diop n ko a ka Amérique rapproché parce que jogo dɔ de bɛ États-Unis na diplomatie la tu sais anglo-saxon de don n'a fɔra ko anglo anglais saxon olu ye allemand ye allemand o ye pragmatisme de ye ni fɛn min b'u kɔnɔ dɔrɔn u b'a kɛ ten n burankɛ buranya kɔni bɛ yen n kan k'i bonya mais nin yɔrɔ na ne m'e gifle an fila si tɛ bɔ a la i ɲɛ tugun han i ka yafa n ma n bɛ woro sara kɔfɛ i b'a gifle pour que ka kuma lasurunya donc américains bɛ ten n k'u ka américains négocier n k'u bɛ français kɔ bila
kɔbilali yɛrɛ tɛ a dun fɔra cogo min na a kɛra ten dɛ américains de bɛ se ka fɔ jɔngala cɛ he nin man ɲi tubabu de bɛ to a ka orgueil kɔfɛ o de kosɔn an bɛ ka orgueil ni Faransi ta tɛ kelen ye. arrogance ko ninnu ɲagami Mali la dɔɔni parce que an bɛ ka attribuer mun na olu tɛ ni y'a fɔ ɲama orgueil ni arrogance de kɔlɔlɔ nin se tubabula ma kɔlɔlɔ don sisan dɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ sinon ni tubabu tun kikuna o tun b'an dribbler an tun b'an ɲɛ fiyɛ an nun place la foyi m'u bali ayi foyi yɛrɛdɔnbaliya a bɛ se ka faamuya mɔgɔninfinya la ma se e yɛlɛma ko taa ye mɔgɔ mun mara tile kelen n'o nana k'a b'a a yɛrɛ ta e b'a ko fa bɛ e la surtout e ɲɛ tɛ sababu la min b'a to a bɛ se ka taa e ɲɛna k'i bɛ s'a la mais diɲɛ yɛlɛmana tubabu nɔ ɲinama parce que olu ɲina ko le monde est jango ka dirigeant minnu bɛ yen sisan mais parce que olu ɲina ko le monde est comment on dit ça monopolaire c'est olu kelen de bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ RSU préparera le massa RSU ye san 10 posé de ta pour que ka i labɛn ka na u ka taa juru sara Chine yɛrɛ fana y'i muɲu depuis la réforme culturelle de Mao dans les années 74 ka usines dayɛlɛ ka u ka ingénieurs kalan k'u sara kɛ fu ye olu parce que u b'a dɔn tubabu b'a feere o de nɔfɛ yanni i ka mobili kelen produit Allemagne pour que ka exemple di ma Allemagne ka production bi n'i y'a ta ka fara ɲɔgɔn kan sigiyɔrɔma 800 dɔrɔn de bɛ k'u fɛ yan a tɔ bɛ kɛ Chine ni yɔrɔ dɔ ninnu na parce que o yen de production ka nɔgɔn n'i y'a bɛɛ produit ye usine bɛ datugu parce que mɔgɔ tɛna san a prix bɛ wara kojugu i bɛ taa chinois ingénieur allemand ingénieur kelen i bɛ chinois 5 ta o la vietnamien i bɛ 8 ta n'i yɛrɛ taara Bangladesh n t'a dɔn a nombre donc i bɛ taa yen de ka taa produit mais n'e taara k'i bɛ taa produit i bɛ taa n'a ye fɛn dɔ de ye n'o ye technologie surtout jamanaw bɛ ka kɛ u ye so u b'a fɔ bon n'i bɛna usine dayɛlɛ yan i bɛ nin mɔgɔ hakɛ de ta ne ka jamanadenw na anw de fɔriya la an tɛ ka se ko hali ko exiger société kan n'i nana usine dayɛlɛ yan ni mɔgɔ hakɛ e bɛ baara kɛ san 4 san 5 maliyɛnw bɛ usine min na n'i taara dɔ ma o y'a sɔrɔ olu de b'a dilan o y'a sɔrɔ olu de la dilan na an ka sira t'e la bilen Chine y'u ka technologie bɛ sɔrɔ fu la ka ban k'u dan o la sisan Allemand diɲɛ bɛɛ tubabu la bɛɛ u kɔni ye wari sɔrɔ waati dɔ la mais Chine ye min sɔrɔ k'a bɔ nin wari ye o de kosɔn dɔw b'a fɔ ko n'an ye politique karisa ta ko investisseurs tɛna na investisseurs mun tɛna na ko politique ye olu ye politique mɔgɔw ta ye koyi hali o mun filɛ de u bɛ société wɛrɛw créer ka tɔgɔ wɛrɛw da u la ka na dɔya k'u ka baara kɛ k'u ka wari sɔrɔ piɲa o kana mɔgɔ si bagabagaw la n'o de fɔ an ɲɛna aw ka soi-disant kalankɛlanin ninnu kalan bɛ yen faamuyali bɛ yen u kan'o don an kunna bilen il faut une chance africaine maintenant la chance elle est universelle normalement coloration t'a la mais ni ko chance africaine o de la chance adaptée aux réalités africaines o de kalan yɛrɛ fɛn min bɛ e balo n'i y'a di ne ma a bɛ kɛ ne ma fɔsɔnni ye o kojugu ye i y'a faamuya wa donc an bɛ taa ta ten tubabuw fɛ ten yegun k'an bɛ n'o sigi anw fɛ yan o de k'a k'an mago ɲɛ a b'an ta ci bakuruba la sini bɔli bɛ ja Mali la bakuruba la sini bɔli bɛ ja Mali la a mana taa wo fɛ a mana taa sira o sira fɛ a mana taa sira fɛ parce que sini jeu d'échec bɛ yen Russie ko k'u tɛ sɔn min ma ni Faransi ko k'a b'o kɛ a b'a ka veto da la a yɛrɛ bɛ bɔ fana ka na a ka proposition kɛ a yɛrɛ ye n'o ma ɲa a bɛ bɔ an k'a bɛɛ dabila droit de veto bɛ Russie bolo n'a sɔrɔ masa dankɔrɔba bɛ sɔn ka kuma ni a ka denmisɛnninw ye ni Amérique ye parce que fɛn bɛ Amérique da la bi min ka bon ni Faransi ka tɔgɔbɛ ye o ye Russie ko ye Américains kɛlen don sisan ka sariya dɔ voter u ye nin kɛ Eisenhower ka temps dɔ la deuxième guerre mondiale kɔfɛ o dɛsɛlen Russie la ka sariya ta k'a fɔ ouvertement sariya nin kɔnɔ ko an bɛ communisme kɛlɛ ni sariya talen an bɛ putinisme kɛlɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka tila u bɛna wari financer sisan mɔgɔ mun bɛ na bɔ o de kosɔn semaine tɛmɛnen e ma Mali kɛlɛ i b'a k'a yɛlɛmalen sɔgɔmada kelen mɔgɔ mun ma kun tɛ bɛɛ bɔra transition ta mais mun y'o kɛ de mun dɔwɛrɛ tɛ o Asimi y'o de fɔ n siɲɛ 3nan de bɛna k'i ta nin ye sisan Asimi fanga ka kan ka kɛ fanga ye fanga ka kɛ fanga ye o kɔrɔ i bɛ bamanankan mɛn Asimi y'a faamuya très bien maa minnu bɛ bɔli la k'u lasago n'a ma ɲa o kɔ fanga ka kɛ fanga ye minnu bɛ kuma caman na nin donc dɔ de dira dɔ bilala tabali jukɔrɔ de ni dɔ ma bila dɔ bɛ nalen o wari tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o Sékou Touré ma kɛ a 32 millions ouvertement et il y a eu 14 ministres qui ont trahi qui ont envoyé on est dans la même situation an bɛ 58 la ni exactement ni maliyɛn ninnu ma k'a faamuya bilen
On a sommet de la boule 58, il a été exactement, seulement avec... Ni le grand 1958. Exactement. Personnage où il était clé. Ah, Ce qu'on était clé. Au don, c'est français, au don, quand même bic. Parce que au don, mon bédien est sans fait. Et le chou est mou et reste au fond. Parce que vous savez qu'elle est là, mais moyens financiers, tout oublié. Mais Amérique yi diɲɛ to in fɔlɔ Amérique de b'o kɛ tuma bɛɛ a b'aw to a b'aw yɛrɛ taci aw sɛgɛlen tuma min kɛlɛ b'a nɔ a bɛna tɔgɔ ta Amérique ka diɲɛ mara deuxième guerre mondiale a daminɛ a ma sɔrɔ o de fɛ Américains ka société fɔlɔ Bush kelen min filɛ nin Bush mɔkɛ a ka société a tun bɛ armes fourni Hitler la a b'a fourni Américains ni Russes yɛrɛ la cɛnni kana b'a la ta kɛlɛ daminɛ la Américains ye armes fourni Russes la a bɛ komi u bɛ ka min kelen kɛ Ukraine na nin Américains de tun bɛ Russes fourni pour que u ka Allemagne kɛlɛ mais olu ni tɛ to a la de o ye Allemagne préparé tuma min na sisan olu sɔrɔla ka na don kɛlɛ la o kelen de filɛ ka kɛ Ukraine na o ye Ukraine de saraka Ukraine ta ko banna a hinɛ de bɛ na mais n'a Russie la ni Ukraine kɛlɛ bɛ ka mɛn de mɔgɔw tun bolo ko a bɛ dan n bɛna s'o ma sisan maintenant sini o ye k'a f'i ɲɛna parce que Mali kɛlɛ taara ka bonyana Mali ma masse n'o de fɔ chaque fois n ko Mali bɛ position min na géopolitiquement halisa Mali ɲɛmɔgɔ est-ce que o b'a apprécier la Maliyɛnw kɔni ko tɛ n tɛ jigin olu la mais Mali ɲɛmɔgɔ est-ce que u bɛ Mali valeur dɔ sɔn géopolitique la c'est pourquoi u ka virgule a ka kan ka calculer u ka demi mana ko kɛ ko u kan ka jate bɔ parce que a fɔlen don diɲɛ kɔnɔ ko fɛn fɛn ye professionnel ye ko fɛn fɛn ye top ye géopolitique Messi ni Ronaldo ye o bɛɛ de ɲɛ b'anw na sisan o bɛɛ de bɛ fɛ ka anw bila ka taa ka da fɛ a jumɛn y'an ma ɲuman ye a jumɛn y'an ma juguman ye ko anw de ka se k'o dɔn sisan ka sɔrɔ k'a fɔ n sɔnna nin ta ma yan mais o kɔrɔ tɛ ko deuxième pas a bɛ min yɛrɛ la k'o ka ɲi ma i bɛ taa a bɛ se ka fɔlɔ la ɲa i ma n'i y'i sen don i bɛ taa sɔrɔ gɛrɛgɛrɛ de b'i k'i kɔnɔ i bɛ fɔlɔ ta n'i sera filanan na i bɛ dɔ nin ta filanan ta o bɛɛ bɛ se ka kɛ an filɛ o de situation na nin ye sini ka di plus an bɛ taga sini mana bɔ da fɛ a ka di Mali la an kɔni bɛ wɔsi mais an kɔni bɛ bɔ ni kunnawolo ye maintenant a prix a bɛ se ka kɛ ministre an bɛna prix jumɛn de sara sini résultat la o kuma wɛrɛ ye Russie bɛ ban piɲa wa ou bien français bɛ na hakili sɔrɔ ka a essayer ka an ta tɛ aw ta tɛ an ka ko ye o de ka fisa u ma parce que anw fana ɲɛ tuguni tɛ bilen an b'a dɔn MINUSMA bɛ kun minɛ ou bien n'a ko MINUSMA ko ye problème jumɛn de b'a la masse n'an ko k'an dalen t'i la bilen surtout i y'a prévu d'an ma a to an dalen t'i la masse i ka monsieur Traoré bila a place la o bɛ se ka kɛ jɛkulu kelen ka mɔgɔ cidenw de tɛ wa u bɛ tɛ nala yan Nations Unies tɔgɔ la wa mais problème man ka se ka k'o la o munna wajibi la f'a ka kɛ Faransi ye munna wajibi la a ka kɛ Faransi parce que Faransi ta de don effectivement Faransi de y'a commande kɛ tɔgɔ kɔnɔ la ko Nations Unies o bɛ kɛ de ka couverture juridique d'u ma sinon se mun ye olu de bɛ taa ka taa i bɛ taa commande kɛ MINUSMA ye Faransi ta de ye donc maintenant comme an bolo kalama an b'o dɔn Russiw kɛrɛbɛ tɛ mɔgɔ t'o traduit ye parce que u bɛɛ b'a kalama u bɛ ɲɔgɔn kan ye Russiw de fana bɛna kɛ pour que i k'a faamuya Russiw ka laɲini bɛ kɛ min ye sini ka kɛ togo bɛɛ pour que MINUSMA kana se ka kɛ hokumu kɔnɔ min b'a to MINUSMA bɛ se ka anw degun parce que ni MINUSMA b'anw degun o degun ɲɛbɔlan de olu ye donc mun b'a nɔgɔya olu ni anw ma olu b'o ɲini mais mun b'a nɔgɔya tubabuw fana ma tubabuw b'o ɲini sini ɲɔgɔn sama kun de y'o ye i ko k'an ka dɔ fara MINUSMA fanga la n dɔ farala la ne kan ko n bɛ mɔgɔ min dɛmɛ a b'olu de degun donc a bɛ dɔ fara ne yɛrɛ ka kungo la u dun ko k'u t'a fɛ donc mun don sisan n bɛ bɔ ni sira ye min b'a to a tɛ fanga sɔrɔ k'a fara kɔrɔlen ta kan min b'a to a bɛ gɛlɛya n ma donc o kɔrɔ n'a ma ɲa k'a renouveler la fɛn tɛ fara ka fanga kan o ye kelen ye d'ailleurs an bɛ dɔ b'a la ou bien an b'a ka mandat changer a y'a fɔ a ɲɛna sisan k'a bɔ k'a b'a kɛlɛ kɛ an bɛ se k'o bɛɛ ɲini a bɔ kɛ an ka taa kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ e b'a fɔ ko maintien de la paix interposition e bɛ interposer mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bannen de don wa ne bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que kana kɛlɛ o kɔrɔ tɛ ko kɛlɛ ma sumalen o kɛlɛ bannen est ce que a banni e k'e don jɛ ni jɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min yɛrɛ ko barikani tatɔ ko yan sigili ka gɛlɛn olu ma ko mɔgɔ to yen ko k'olu lakana bilen e min nalen ko ka jamanadenw lakana e ko k'i yɛrɛ lakana donc mɔgɔ lakanalen o de bɛ n'an lakana kabako don est ce que u bɛ ka kan min fɔ u b'o k'o kɔrɔ dɔn donc kuma lasurunya bolo ma Maliyɛnw pour que an kana don a détail la an kɔni bɛ kuma fɔ an tɔgɔ la sini mais an bɛ papa kɛ an ni Russiw de b'a bɛɛ kɛ
Donc si ça on me ko que ani rishu de don yang ñoo de faute ma do yi mi to ko de conseil dit ma ba ngo en flèche ko na ngana ko la tege so ngasoro ka ambola na chambulo ka tay mo mi do ba nga de nyamma anga nga feme nge kalo fla kalo saba kalo nani espero bubulo o le restaurant bula ka te ma won rega a meta nya fu na me fika nge o ba fu nya sa anga keta o be no ya kana keta parce que ni ñongon de la ka kayam espérance ka bonan tay ni kala tan bona keta a de meni be no ya on a bana donc ni question cruciale sugula avec eteni anga fango ka anga keteni no kera metani hakilla tike tabarkala wato ni amedo sidawo ko kono sidawo a bilalen no ka jouer kalo kile saba kono yala sidawo ko fana la ngorota be se ka boala sabula do fana sigle no ko nini manya doro ko anga jamana be songo bo o yamboto ya bela de ante bo yaro bi marcha ambolite to wi refna ranjo amboli sidawo la to ri ta sidawo merci to de ta sidawo nanga bo sidawo nyaki mun fe ko to sigi ku na onyon suwe an rebel suwe an danga de suwe parce que danga de ya mo ni ba fablo an fe nyimam da fo nyimam bolo ma quoi al ni fajo tara ko danga de ko parce que ni me utanya ni re parce que al qur'an ko no ate fote chindala al qur'an ko no ni fa israbla ibe fo chogo de sino fo chogo bala e ka nga se ka bla sino ite de nyima ni fa israbla i kan ka fo chogo nyuma nyini min ba to ka bla sino eta nyi de ni fa to sa oche ya famia ama o kuma ni kuntiga ko États-Unis ambassadeur ko asonanga 2 ans iterge do be radio show do la mbora mun fe jeudi ne nana 2 semaines yani sogel kana CNT la ay ngi nga ngobo ibaro ni mindu ni fama we ne la me ne a solution me naina parce que ambe sanken na o tesida o sanction wuli mais me frère famille munta wa wuli anga an rege fato iban chef famille do fo ngonu kulela na kan décision no tabe ko fato décision no la fe ango koroma nyogonta wa ma ya mbolo to mune jode alna moyen tambolo iba fo ko amboli mi ngale mo de famille do wala comme arrogance ko kan ko gela kam kan jama be bolo amega sarabla do mbula ni ka barate mi dabo la o toy bo do fene ba on fe ne do be experience fembela o mo de ka chan fe ay mo ka cede malen be experience fembela o de problème mais kele manasi bara manasi niveau do la ya bara manasi niveau do la mas muna nambe ko jite ke 600 amoro wasaba datro mo mo yere ba servi flo mo wa fla kemeshi aw client mo bala mo wa duru parce que bateau do be ta fo balontan terrain duru woro mo neta fo dron bon anga masse blay parce que masse ko kadi be be ba don donendo be ba fo de ko capitaine blay mona mona ta anga masse blay moi je vais photo nous ta ka selfie que na sera ko che ko ne de Concorde office kondi 2 semaines Fabar jona ko kya mais muna jamana mara la amboke jamana mara mangere ni o ya jamana mara ka gele no condulier mais muna mbato jamana mara la bebi sa ko fo min ba don min ta don bon sera niveau do de la messe go de ay mo inculpé, excuse-moi, involve, associé, mon badon, et puis mon prenne le café à Niema. Café, femme, qui content au côté de. Café, monsieur le ministre de la Défense, ni main. Et ko ni kay ne de ba do ne ba ngo bom monsieur ibisika ki tay mais ni may ni tari ba kololo so fo mo de kasrambulu fo mo de kasran fleurom nanie parce que fam ka ma basigi mali ma basigi jamna mo basigi nyo de fo ngo bush ma sans flag États-Unis ni nous ka système de pouvoir et contre-pouvoir te ni ake nya jamana sa tira parce que tu me fais donc non c'était pas possible mais au luka jamana tellement basigi lendo akele no comme voiture sans conduite mbu fensi et puis aux États-Unis sans stra mondial no et puis ka bo Los Angeles kata San Francisco ali chauffeur tika mobile là abi conduit kata à des vitesses 100 et quelques à l'heure et puis mobile ko fait bi ka bara la ga ordinateur na mobile et ni ga président me ka communiquer ay vraiment patri olu betendi olu sera foyi au sera de vedlan au filmayeti numbala donc aller ni mobile communiquer c'est fini
mais on ta be dépend mo yɛrɛ ka compétence ni ka dɔnniya la ni yɛrɛ ka hɔrɔnya ani ka kunadiya tellement baraw ka gɛlɛn o tɛ se ka kɛ amateur tɛ se ka an ranger sisan fo maa min ka kɛ i b'a dɔn yɛrɛ de et puis mɔgɔ min fana tɛ perroquet ka taa tubabu la dɔrɔn ka taa fɔ bisimilahi rahmani rahim i t'a kɔrɔ dɔn ka na fɔ k'i b'o appliquer a na t'a ta o depuis ka anw ye ka an soi-disant indépendance sɔrɔ an b'o de la o a si ma marché donc fo ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ minnu b'a dɔn fo ka dɔnni ni faamuyali tɛ kelen ye n'i y'a kalan yen i bɛ na i b'a adapter an ka réalité de la masi e b'a fɔ k'i bɛ sunyalikɛla juger yan ni a ka hakan bɛ niveau dɔ la i k'i kali k'i siyɛn k'e bɛ jugement dɔ la ka bɔ a la ni alimami dɔ mana don e kan ni e fa dɔnbaga dɔ mana don i kan i ba dɔnbaga dɔ mana don i kan i dɔgɔkɛ i kɔrɔkɛ masi a bɛ se ka kɛ n'i y'a fɔ ko jɔnwɔla la bon e bɛ kana dɔn e bɛ ka min kelen bila o dɛ mɔgɔ mɔgɔ b'ale position na o mɔgɔ ɲɔgɔnna b'o bɛɛ bolo intervenant finalement e bɛ fɔ an ka bɔ nɔgɔ la cogo di e dun bɛ ka bɔ ɲɛbɔ jamana minnu fɛ olu de ye o bali o de kosɔn i bɛ ka ɲɛbɔ olu fɛ yanni na ɲɛbɔ o fɛ o y'a sanfɛla ye mun de y'a to bi e bɛ ka ɲɛbɔ olu fɛ i b'o sira tɔgɔma ne yɛrɛ maliyɛn na ko e k'a ka ɲi k'a ka ɲi ne yɛrɛ ne bɛ dɔ bɛ yen alimami don a dɔnnenba de don ne y'o proposé a ye ne ko n ko ni jamana marala mana Mali la min hinɛ ka dɔgɔ dɔɔni n ko Mali t'a yɛrɛ sɔrɔ a ko ne ma ko tɔnɔ k'an n'aw ɲɔgɔnna o ko an jɔnna o kɔ ko parce que e baro o baro e b'i la ko tant que corruption bɛ niveau sugu la k'a tɛ ɲa ne ko corruption bɛ diɲɛ la ko non k'an jɔnna o kɔ parce que ne anw nana an ka vie bɛ gɛlɛya n'i ko k'i bɛ corruption bɔ Mali la an bɛɛ mago bɛ sa alimami don n kɔrɔkɛ yɛrɛ de don i y'a faamuya mais au moins il a été honnête bon fo dun an ka o de kɛlɛ maintenant CEDEAO ni États-Unis ka comportement kosɔn n ko an ka traité ni jamana ninnu ye ani Danemark ka mankan takubako la u b'a fɔ fɔlɔ k'u tɛ taa n ko ma n ko bon a y'a f'u ɲɛna et puis Diop l'a fait je dis pas k'a y'a kɛ ne ka conseil kan dɛ conseil b'a bolo diplomate b'a bolo an bɛ ka formation de base ye diplomatie il a été très clair et très laconique et très précis et concis a ko Diop a ko désormais anw tɛ feere en gros la an tɛ intermédiaire ko la i bɛ na de sur le champ i n'a mɛn kuma i bɛ na kɔlɔnda la an bɛ ji suma ka k'i kun a tɛna kɛ 20 bidon kɔnɔ bilen ka taa feere carré kɔnɔ donc ni Faransi bɛnna i ma pas anw fɛ k'i n'i jɔ ko anw donna tan anw bɔra tan min ka di da y'o fɔ n'i bɛ fɛ ka n'anw mara n'an sɔrɔ n'i passera Faransi fɛ wa i ta jamana an ta tɛ kuma bɛ yen kuma fɔcogo de y'o ye a kan ka tɛ ten fana i y'a faamuya donc m'o de conseiller hali sini n bɛ segin a kan i b'a dɔn tubabuw bɛ fɔ cogo min na wa masi i bɛ n dɛmɛ bamanankan na k'a traduire a bɛ fɔ de ko la complicité dans l'adversité. Fadenya kɛlɛ la. Merci. Aw tigɛ dilen ka to ɲɔgɔn na. An ye faden ye. Mais ni a bilenna walimɔgɔ bolo k'a da an tɛgɛ kɔnɔ dɔrɔn. I b'a fɔ ko an tɛ filani an ye siam de ye siam kolen don ɲɔgɔn na. Awɔ an tigɛ ka di ɲɔgɔn ma ka faden kɛlɛ. Merci. An bɛ se k'an ka sokɔnɔ kɛlɛw kɛ. K'a sɔrɔ an yɛrɛ cɛla ka gɛlɛn ni wulu ni jakuma ye. Awɔ. Bon tubabu bɛ ten. O de kama an kɛlen k'u ambassadeur kɛ u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan. Merci. Mais n'an y'a ja ka tɛmɛ o kan dɔrɔn u b'aw kɔ la. N ko f'i ɲɛna chaque fois ici. N ko n teri mun y'an ye parce que an ye kalan kelen o bɛɛ baara k'u ambassadeur ni fɛn dɔw ye ministre adjoint ni fɛn ninnu ye. Ne k'a fɔ Adam aw ye alternative jumɛn de d'an ma min b'a to an bɛ Faransi kɔ bila. Toi-même tu comprends avec cogo min na. U bɛ ɲininka o la. Mais e ko anw donna tan bɛɛ donna mais aw ma fɛn de d'an ma min kosɔn an bɛ Faransi cɛ bila sinon an wajibilen tɛ o Faransi tɛ foyi d'an ma. Norvège ni Faransi ye Norvège ka niveau sɔrɔ a mago tɛ Afrique la o. Mais Norvège de n'a bɔra Norvège ni Russie la c'est pratiquement 80% du gaz européen. Norvège fɛnɛ. Norvège. Norvégien pensionnaire dɔrɔn c'est fini c'est 1-2 millions d'euros i tɛ taa pensionnaire ka sɔrɔ i ka wari garili a t'o bɔ o. Pour que u lafiyalen pour tellement u lafiyalen don. Norvège. C'est le premier fournisseur en gaz européen. Wari b'u kun comme kabako u ka vie i y'aw da la jɛnni na kuma dɔn
u bɛna dɔrɔn en guise de solidarité i m'a faamuya maintenant a bilennen ka se yɔrɔ min na nin sisan mas fɔlɔ tun ni i accident sɔrɔ pour que k'i opérer dimi min kan u bɛ dimi o kɔrɔmaɲɔgɔn dɔ provoquer i farikolo yɔrɔ dɔ la pour que u ka dɔɔnin tigɛ a kana digi la n yɛrɛ bɛ ka n ka kuma faamuya merci États-Unis ka politique de ten o yɔrɔ de ka ɲi n bɛ to k'o fɔ tuma bɛɛ n ko a ye États-Unis suit a mana bagaba kɛ tun les États-Unis sont pragmatiques o ye kelen jamana na patriotisme b'a la États-Unis b'u bonya walayi n'i ka jamana ka di ye dɔrɔn ça ne coûtera rien aux États-Unis sini k'i sen fili France kɔnɔ kan anw ta o bɛ sɔn o ma ne de da ko fina mas a f'u to nin ye o sira kan jɔn ye Rwanda sama ka bɔ France bolo États-Unis yɛrɛ tɛ 3 sociétés lobbyistes ala ma kɛ niveau gouvernemental a kɛra au niveau des transnationales 3 sociétés lobbyistes une canadienne deux américaine société mun bɛ président sigi société mun b'u ka campagne financer société mun b'a fɔ an b'i dɛmɛ k'i kɛ président mais i bɛ nin contrat d'an ma i bɛ taa jamana nin ci i bɛ taa nin président parce que an ka société tun kɛlen don ka jamana nin ka agriculture bɛɛ minɛ a nana a y'an gɛn an b'i dɛmɛ i bɛ kɛ président i mana na i b'o président gɛn o so dɔw bɛ yan olu de bɛ États-Unis politique kɛ o de kosɔn a bɛ fɔ ko États-Unis président fɔrɔlen don diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye sauf n'a ka don Amérique dom mais n'a sen sɔrɔ Amérique dom il est le dernier petit garçon comme Macron a ye jamana don kɔfɛ parce que a tigibaw de bɛ yen fanga yɛrɛ tigiw bɛ yen fangatigiw tigiw bɛ yen mun n'u ni bi hali États-Unis président ka sini u b'a fɔ k'a tɛ semaine si a t'a si fana o mɔgɔw bɛ États-Unis yɛrɛ o mɔgɔ États-Unis b'olu de bolo an b'olu de ka kɔlɔlɔ la olu de ko fo ka diɲɛ bɛɛ kɛ village belebeleba kelen ni olu ka commandement kɔnɔ ma o société kelen dɔ bɛ yen Masu u bɛ wari min gérer san kɔnɔ miliyari 230 pour que i k'a faamuya i bɛ Europe ni États-Unis fara ɲɔgɔn kan u b'o de gérer u b'o de gérer ma t'o kɔ ko bilakɔrɔ o ɲɔgɔnnaw baden de bɛ yen o de b'a f'i ɲɛna n'i m'a k'an ta yan an bi i ka jamana yugu sini i ka jamanadenw bɛ bere ta k'i gɛn u b'olu de ka commandement kɔnɔ a se b'u ye fɛnɛ e tɛ Macron na France ya n'a ye patent ta fila o ye Rothschild famille Rothschild ta ye fila o ye France ta ye pour que k'u da bɔ a la dɔɔnin famille Rothschild o fɛnɛ jɔn ye ça c'est la première famille la plus riche des États-Unis États-Unis banque centrale bɛ famille saba de bolo mun yɛrɛ y'a initiative fɔ ko ka banque centrale dilan min tigi tɛ jamana ye mais a tigi ye privé ye les Rothschild le Rockefeller et le JP Morgan diɲɛ bɛɛ b'olu de bolo diɲɛ finance bɛɛ donc olu bɛ Faransi filɛ petit pion de ye Faransi olu fana ka jɔn de ye o hali Ukraine kɛlɛ ma dabɔ de kama Ukraine kɛlɛ kun 3 de mars m'o f'i ɲɛna parce que tɔw européens tun nana faamuya k'u ka sɔrɔ min bɛ Russie fɛ sini ɲɛsigi bolo ma hali bi ɲɛsigi bolo ma o tɛ États-Unis kun n'a bɔra kuma la n'a bɔra palapalapala la hali kɛlɛ ko mun filɛ n'a cira sini États-Unis b'a yɛrɛ ɲini Europe b'a yɛrɛ ɲini mana fɔ sa caman mana wuli balabala i bɛ Russie la comme bi tɛ wa o ma kule ya 2 semaines ka don o don Ukraine bɛna ka Ukraine bi dun est-ce que aw b'a kalama mun bɛ Ukraine Ukraine saraka la Ukraine ko banna a banna Ukraine ko banna mais mun de kɛlɛ in mɛn de Ukraine kɛlɛ yɛrɛ bɛna laban min ma sɔrɔ u bɛna fɔ bon an ka san 15 20 d'an ma an ka n'an da don a la pour que kɛlɛ ka ban après an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ Russie hakili sigilen ou bien président wɛrɛ bɛ yen n'an bɛ se ka yɔrɔ ninnu sigi i sigi masa a bɛna laban o de ma Ukraine o Europe o excusez-moi du terme États-Unis u bɛɛ don jeu la u ye nin kelen de kɛ u bɛna nin kelen de kɛ hali sini semaine fila u b'a fɔ la tubabu siyɛni bɛ kan ko Ukraine bɛ se ka kɛlɛ nin gagner ko Ukraine bɛ se ka kɛlɛ nin gagner ko Ukraine bɛna kɛ tan Ukraine bɛna kɛ tan k'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i kunkolo b'i yɛrɛ fɛ Biden b'o dɔn piyan a b'o ko fɔ a da la Anthony Blinken b'o ko fɔ a da la an yɛrɛ balimakɛ min ye Colin Powell sɔrɔ o de bɛna sɔrɔ ko parce que a kɛra ministre de la défense farafin fɔlɔ ye k'a bɛ n'i dɔn manamanakan fɔ la ka tubabu ka yogoro kan fɔ ka farafin finman bɛɛ lamaloya diɲɛ kɔnɔ Lloyd Austin ko non Ukraine peut gagner i tugubaganci don mais i bɛ k'a fɔ mɔgɔ min i bɛ ko de la jangata de sinon hali sobila i b'a dɔn ko i bɔ kelen na Ukraine tɛ se ka gagner rapport tɛ kelen Ukraine gagner yɛrɛ ma ɲɛ i ma ni Ukraine gagner la bɛ e tɛ sigi i ka so kɔnɔ munna u bannen don sisan ka armement di Ukraine ma
mun na sisan don o don Zelensky bɛ ka Macron banni diɲɛ don o don waati ni tɛmɛnen ye sisan mais a tun tɛna fɔ ma ko papa Macron waati min a bɛ kuma u ka Sénat la a bɛ kuma o yɛrɛ dɔ tɛ u bɛ César ninnu ma tuma min na u ka lance-roquette César ninnu mais a fɔra ɲɛna hey César 76 dɔrɔn de b'an bolo ne y'a di Zelensky ma ni problème nana sini hali lanso bi 76 dɔrɔn hein i bɛ se ka fɛn perdre tile kelen o bɛ waga la an fɛ yan ko superpuissance ye mun de bɛ Faransi bolo kɛlɛ bolo ma n'a bɔra manu nucléaire la hein militaire ko hey touche pas wɔɔrɔ min dira o bɛ bɔ wɔɔrɔ min ça fait que 43 km maximum et puis ça fait quoi quelqu'un qui contrôle l'air et bien armement fɛn fɛn donna 80% Poutine tɛ pressé hali dɔw donna voiture privée la a y'a to a taara bila sous-sol la ka n'a mɔgɔ bɛ Urumata aw yɛrɛ tɛ se mɔgɔ min na aw bɔ aw den tɔgɔmabali bila o la aw tɛ mɔgɔ fagala ye wa hein kɛlɛ min kun tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛ dɔn ko Poutine ye kɛlɛ perdu ko mais k'a ye bataille gagné galon Poutine tile kɛlɛ ma fɔ k'a bɛ Ukraine occupé dɛ a tɛ se yɛrɛ a m'a fɔ a tɛ se yɛrɛ mun na tɛ se anw de bɛ yen jamana yɔrɔ minɛli man gɛlɛn mas militaire tulo bɛ nɔ ka yɔrɔ occupé o man gɛlɛn mais k'i maintenir ye o de ka gɛlɛn marifa t'o kɛla koyi k'a bɔ Kiev la ka taa tilebilanfan in na olu mɔgɔw fo n'u ka ban don min sinon u tɛ Russie muɲu fo n'u ka ban don min Russiw fana b'o kalan parce que olu ye polonais de d'origine à 80% min b'u ni Russitɔw b'o dɔn bon hali Pologne min filɛ k'i yɛrɛ kɛ Pologne Ukraine dɛmɛbaga ye parce que Pologne ye wari min don Ukraine kɛlɛ na sa armement ni fɛn ninnu na a ka ca ni miliyari 1 dɔɔni ye pour le budget polonais c'est insupportable o bɛɛ de conséquences bɛna wuli sisan o bɛɛ de kɔlɔlɔ bɛna compenser européens bolo anw fɛ yan i y'a faamuya maintenant sisan mun bɛ yen les gardiens ko kunun k'u ka nkalon kan fɔ dabila k'u tɛ se kɛlɛ nin kɔrɔ u ka kɛlɛ dabila ka Zelensky ka manamanakan fɔ lamɛnni dabila c'est l'un des journaux politiques les plus écoutés en Grande-Bretagne n'i y'a bɔlen o da c'est que cabinet privé la parce que journaliste ba fɛn filɛ nin ye a bɛ ka pion de bɛ premier ministre ni président yɛrɛ kɛrɛfɛ ko selon mes sources ma c'est une qui te gosse ne b'o kalama bi fo ko journaliste lamɛnni dɔwɛrɛ tɛ a ka pion de bɛ yen a ka pion bɛ yen tan don o y'i ka source a bɛ information min d'aw ma aw bɛ wari sara a ye fana o ye yen ta ye o ye yen ta ye yen ta kɔnɔ u bɛ wari sara ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ ko selon les sources yanni sini président ka bɔ journaliste sɛbɛlama bɛɛ bɛ a kalama décision min taara tan don o yɛrɛ yamaruyalen d'u bolo i y'a faamuya n'i ye les gardiens nu bɔ kan mɛn bɛɛ b'a dɔn k'a ma bɔ kalo mɔgɔ da u ye kɛrɛ nin kɛ saraka ye Poutine bɛ ka nin kɛ hali sini Poutine tɛna kɛ cogoya wɛrɛ la parce que a bɛ fɛ ka kɔlɔlɔ dɔgɔya de sinon mas wallahi min bɛ ka nkalonkan fɔ aw ye télé ni fɛn na o bɛ Poutine ka puissance dɔn mɔgɔ 3,500,000 bɛ mɔgɔ min bolo o ye 100,000 dɔɔni mobilisé e ɲɛna k'o sɛbɛ ye mais 3,300,000 soldat 3,500,000 ne ye mɔgɔ 100,000 dɔrɔn mobilisé kɛlɛ min na o kɛlɛ ye wa d'ailleurs kɛlɛ tɛ a ko opération spéciale a ko ten a y'a tɔgɔ da ten ko opération spéciale donc Ukraine kɛlɛ a mɛn ni fɛn dɔ fana de bɛ yen militaire mun bɛ terrain kan comme perte cayara kojuguya ma télé kɔnɔ tuma dɔ la Ukraine mun bɛ randi a bɛ unité 1 2 bɔ télé kɔnɔ yɔrɔ dɔw la u b'u yɛrɛ randi u jigi tigɛra ka bɔ mun bɛ o de bɛ réalité kalama n'a caman bɛ kuma privé la hali don dɔ kuma kɛla an ka général dɔ ka salon na o kɛra nin ɲɛna ye o yɛrɛ den ye malien don mais a wolola yen ka mɔ yen a kɔrɔbaya a bɔra fɔlɔ na sisan ka na Ukrainien don i national kɔnɔ mais a fa ye an général ba de an ye baro kɛ n y'a bilasira karisa fo karisa ye parce que a bɛ poste min na a n'o ka surun quoi a fɔ parce que ne t'a la sɔrɔ a fa ɲɛna a ka orgueil dabila kunu u mɔgɔ 2 tun bɛ débat dɔ la Yulia Tymoshenko ani ale mɔgɔ 2 laban min taara élection laban in na ni Yulia perdila contre la n ko Yulia min n'a tun bɛ Ukraine kɛlɛ in tun tɛ kɛ mais bi politique bolo a bɛ ka Zelensky pousser ko Zelensky kɛlɛ tɛ se ka dabila dɛ ko perte min donna k'u f'u ka nin gagner sisan mais Yulia b'a dɔn bien ko gagner cogo t'a la pour que ka Zelensky ta tiɲɛ sini n'a nana u b'a ta yen k'u ka o
bon n'a nana ni Poutine tɔ tora san 4 san 5 n fana b'o galon tigɛ bi ko promesse di ma Poutine ni Russie ni Ukraine bɛ kan kelen sɔrɔ territoire ninnu bɛ segin a bɛ segin n b'o de f'i ɲɛna mɔgɔ ko de don kɛlɛ nin daminɛ a laban tɔw jo tara kɛlɛ nin daminɛ a laban tɔw ka galon tigɛ de nana n'a ye 90 u ye promesse di Berlin libérala tɔw Russie bolo de condition na aw tɛ hali Pologne n'a don aw ka fɛn na surtout jamana mun tun ye Union soviétique jamana kɔrɔw ye hali Pologne fɛn tun bɛ convention de Varsovie la i t'a sila don mais o taara fo ka Ukraine Union soviétique yɛrɛ Russie yɛrɛ ka république kɔrɔw k'olu ladon olu bɛ don a la bi o tɛ fɔla mɔgɔw ye o jamana si superpuissance foyi tɛ n'i bɛ k'a kɛrɛfɛmɔgɔ ye n'i tɛ kɛ buffer zone ye o tɛ diɲɛ kɔnɔ ko droit des pays liberté ngalonfin a bɛɛ galon crise de Cuba daminɛ mun fɛn fɛn Cuba y a 165 km de 150 km des côtes de Floride mais ko Russie taara u ka missile nucléaire sigi troisième guerre mondiale tun tɛ ka wuli tabarkala mais aw taara ka taa frontière ni frontière ka taa o armement sigi Russie da la ko o ko sa ko ma bɛn o ma ka b'o jalaki o la ko parce que ko o droit b'o jamanaw bolo droit tɛ Cuba bolo Cuba tɛ Nations Unies membre dɔ ya aw b'an filɛ mun de ye n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ sommet natɔ yala Mali bɛ se ka an bɛ min nɔfɛ an b'a sɔrɔ an b'a sɔrɔ parce que bibi la problème ye min ye situation bɛ ka changer don o don ni tubabu b'a ka danatɛmɛ waleya kɛ k'a sama i b'a dɔn ko n'a fɔra ko nin bɛɛ y'i ta ye n'i ko k'o t'i bɔ n'a bɛɛ to nin yɔrɔ bamanankan zana tɛ aw yɛrɛ k'a tɔ laban i kelen b'a cɛ bon o de bɛna Faransi ni CEDEAO sɔrɔ bon CEDEAO faritalen de ye nin na CEDEAO ye fɛn hinɛlaminɛbagatɔ de parce que CEDEAO tɔn kɔni da la sinon CEDEAO tɛ Faransi de don mais Nigéria ta y'an dabali banni Nigéria ka position Nigéria ka position tun ye promesse mun bɛ ka k'a ye parce que Nations Unies u bɛ nin promesse la u ye nin promesse kolon kelen de ta Libye ka taa na ni Nigéria ni Afrique du Sud votera ka u fɛ juguw fɛ ka Libye kɛlɛ parce que ɲɔgɔn sama dɔ de bɛ yen sisan ko Égypte Algérie Nigéria Afrique du Sud ni Nations Unies membre permanent ko la jɔra olu k'a dɔn Afrique tɔgɔ la o yɔrɔ la o kuma bɛ sen na minɛ donc o bɛ o promesse kolonw ta n'i y'a k'an sago ye anw bɛna voter parce que n'anw ma voter i tɛ taga donc anw bɛna voter k'i ko o membre ye géopolitique de don yawa farafin ka yɛrɛ dɔ ma so ma fɔlɔ ko n ka fɛn dɔ kasara sisan n farafin ɲɔgɔn kosɔn mais o bɛ bonya foroba bonya wara anw kan yɔrɔ wɛrɛ mo farafin jamanaw ma min faamuya mas b'an bolo bɔ ɲɔgɔn bolo ta k'a fɔ a ye Rwandais an bɛ investissement ɲɛnama k'e fɛ Malien an t'a k'e mais an bara ɲɔgɔn sɔrɔ tubabula don min u tɛ Rwandais dɔw tɛ farafin dɔ i ye finman dɔrɔn de ye n'u sen fili na excuse-moi du terme u b'o kelen de k'e la donc i b'o de bila i kunna ko i mana duga ye mɔgɔ su kan fɔ ko bɔ an su kan farafin tɛ ka se k'o de faamuya an ni tubabuw ni ɲɔgɔn cɛla la n'an y'o faamuya don o don tubabuw b'a taabolo yɛlɛma bon tubabuw fana m'a fɔ Ala kama la a m'a ka taabolo l'Occident ka kuma la surunya mas depuis tubabuw la don min o tun bɛ falan na ɲɔgɔn rasi tɛ yen min mɛna ɲɔgɔn sɔgɔ domu ni falan na ka tɛmɛ tubabuw kan tubabuw lankɔrɔkun de ye ni rasi bɛ ta olu de ka diɲɛ mara kuntaga ka surun ni bɛɛ ta ye mais u ka tiɲɛli ka ca ni bɛɛ ta ye tubabuw a bɛ tubabuw jeli la parce que tubabuw wolola yɔrɔ min na fɛn tɛ yen n'a bɔra États-Unis yɛrɛ la dɔɔnin parce que o taara bɛnna Indiens kan sinon u ka yɔrɔ tɛ ka million 100 jeli faga mais o baro tɛ bɔ min ka gɛlɛn o fɛ n b'a kɛ o tɛ juguman ye a kana fɔ de sinon c'est l'empire de la prédation n bɛ to k'u wele de la l'empire de la prédation et de la manipulation n'i filila tubabuw tɔgɔ la o de don a bɛ komi kungo kɔnɔ bigan a dalama foyi t'ale fɛ yen f'ale bɔ don o don ka taa a sunya walimɔgɔ de b'a et sinon Europe jɔra au compte de quoi mun de bɛ Europe mun b'a to Europe jɔlen cogo min na ka se ka jɔ ten i k'a fɔ ko Européen man ne ka sɔrɔ ne ka sɔrɔ Européen na ka tɛmɛ i kan parce que n ye min kɛ n si kuma n m'o kɛ yan n ka kalan n ka baara hali n baara ɲɔgɔn a bɛɛ ye mais mun na n bɛ kuma la tan problème tɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ koyi mais a sera de an k'an yɛrɛ makaran parce que a bɛ to hali an bɛ ka jɔ min na ko indépendance t'an bolo anw yɛrɛ de bɛ tubabuw déranger diɲɛ kɔnɔ bi sisan problème bɛ yen de a kana wara mɔgɔ si hakili ma anw yɛrɛ kɛ anw yɛrɛ de bɛ parce que tubabu mako bɛ farafinna la de sans les farafin problème bɛ yen de
caman b'a dɔn bi mais u tɛ sɔn k'a fɔ o yɛrɛ bɛ ne la sisan u b'a fɔ ko est ce que e yɛrɛ kalama i bɛ ka mun fɔ nin tɛ fɔ o a kana fɔ a bɛra tiɲɛ dɔ min k'a fɔ k'i kun dɔn wa mais tɔw dun fɛ u b'a fɔ o n'u b'a fɔ ko nin ye extrême droite ye nin extrême gauche mais on les permet u b'a fɔ ko démocratie don dɔ wɛrɛ tɛ o extrême droite fɛn fɛn filɛ nin ye hors EFIR hors télé i bɛ t'u sigilen sɔrɔ n'u ka président u ka di comme temps et Algérie Nostre ala ka hinɛ la min salen kalo salen ni c'est le premier parti privé qui a été si c'est pas le parti central qui a été créé en Russie mais cɛ kelen min tun bɛ parlement n'a wulila ni Poutine y'a bolo sa i b'a ko non ko f'i ja bɛ tigɛ a fɛ mais ni Zirinovski ko Russie la bɛna jamana ni attaquer sini mɔgɔ b'a fɔ ko yogoro don i ye segin dɛ kana yɛlɛ a la dɛ kana yɛlɛ a la dɛ a k'a fɔ ɲa ma hali n'a ka wara i kunkolo ma sini Russie bɛ taa kɛ Zirinovski ye Ukraine kɛlɛ date fɔ en octobre 2021 batterie k'a date fɔ a bɛna mɛn cogo min na a bɛna taa yɔrɔ min na kun min na an bɛna yɔrɔ min na an bɛna sigi k'a bɛɛ détailler pep octobre 2021 ni traducteur bi kun b'a video ci ma parce que a b'a dɔn ko mois de décembre la ko américains bɛna réponse min di Poutine ma k'a tɛna bɛn Poutine ma o kɛra octobre mais on attendait la réponse américaine aw bɛna a fɔ Ukraine ye k'aw tɛna ta OTAN na wa k'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn n b'o f'i ɲɛna tuma bɛɛ yan n ko bɛɛ b'a dɔn américains b'a dɔn k'u tɛna Ukraine ta Union européenne b'a dɔn k'u tɛna Ukraine ta mais u b'a jangata dɔrɔn ka promesse Zelensky m'a dɔw da nin ye wa mais mun b'a bɔ la sisan Russie la bila an kan a y'an ta fo ye ta i ma k'o ta i la ye aw kɛra saraka de Ukraine kɛlɛ mɛn ko mais CEDEAO ta mun filɛ nin les trois u bɛ sanction wuli o tɛ ne étonné la o mais n'aw bɛna sanction wuli kan min kɛ est-ce que o bɛna arranger a kan fɔ an ye dɛ parce que kan bɛ ko levée progressive mun fɔla nin dɔɔni dɔɔni o ye ka moyen de pression de maintenir kan halisa alors que an mago b'a la k'a bɛɛ wuli min kɛra o wasa kɛlen sa dɔ kɛra dɛ donc an k'an pɛrɛ halisa ni kɛlɛ ma bɔ salamu lafiya an bɛ marifa décharger ni kɛlɛ mais n'a bɔra o k'a sɔrɔ an ka marifa jɔsɔlen don parce que mɔgɔ min don dana mɔgɔ tɛ an bɛ se ka bɔ CEDEAO la facilement fɛn t'a la hali ni fɛn b'a la kɛ e bɛ fɛ k'a bɛɛ sɔrɔ sans payer wa mas an bɛ prix dɔɔni sara CEDEAO tun tɛ dɔn an tun tɛ yan an tun bɛ yen CEDEAO tɛ dɔwɛrɛ de c'est ka an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ baaraw a kɛra commerce sira fɛ a kɛra mɔgɔninfinya sira fɛ an bɛ bɛnkanw ta k'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo o le kɛ an jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka turu kɛ jamana kelen bɛɛ ka bɛnkan ɲini kelen bɛɛ fɛ ni bɛnkan min taara jama kulu tɛmɛ o bɛ se ka kɛ jamana 15 ou bien 16 nin ye siɲɛ kelen a nɔgɔya yɔrɔ de y'o ye o sinon an bɛ se ka accord bilatéraux fana kɛ ka o fɛn kelen ɲini mais bɔli a ka di n ye a man di n ye tɛ o sinon n'i y'a minɛ ne yɛrɛ ma an ka to CEDEAO kɔnɔ fɔlɔ ka essayer ka a kɛlɛ a kɔnɔ k'a yɛlɛma o de ka nɔgɔn anw ma mais fɛn dɔ b'a la mars après le 11 mai u na min kɛra yan ko OTAN ni CEDEAO bɛna fara ɲɔgɔn kan ko sécurité ko hali u bɛna fara ɲɔgɔn kan laɲini min na o laɲini tɔgɔ ta bani u nako an fɛ u bɛ don o laɲini de tɔgɔ kɔnɔ ko sécurité mun na ani changement climatique u bɛ terroristes de bila ka na yan changement climatique ko min ye yogoro kuma bɛ tɛmɛ a kan wa o ko de dɛ aw y'aw ka yɔrɔ développer k'o ban pep ka diɲɛ bɛɛ fɔsɛnɛ a la aw sago sɔrɔlen min na parce que industrie qualité bɛ yen sisan comme nanotechnologie ni fɛn ninnu mun tɛ carbone usage exigé kosɛbɛ aw ko bon anw ta bɔlen o t'a to fɔ dɛ mais u b'o sira de kan anw ta bɔlen kɔfɛ a la aw k'aw sen da aw ka développement kan a dun tɛ taa aw ko ka min interdit n'an m'o kɛ ko an yɛrɛ bɛ wari sara u ye pour que aw k'o kɛ donc ka wari min ka di e ma o sara kosɔn e de b'o dɔn a ka produit la sini e fana b'i si kɛ sanni na donc ale ka industrie b'i si kɛ développer la a fɛɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye a fɛɛrɛ bɛɛ filɛ aw ka dɛmɛ wari ko mun fana bɛ fɔ c'est la même chose ko n'an ma nin kɛ tɔw t'an dɛmɛ cɛ kelen na bɔ maasi ye n'ala sigi yan an k'a ta d'a ma bani tɔw ka dɛmɛ mun de ye ni dɛmɛ don ni dɛmɛ to ye n'an taara tuma min i b'a fɔ i ni jɔn kɔ la ni tɔw ye miliyari di Mali ma i k'a ye Mali dɛmɛ k'an ka sira jɔ
sira bɛ jɔ mobili min na an b'a san jɔn bolo min ye wari di ingénieur bɛna ko bɛna jɔ o bɛ bɔ min ye wari di wa ingénieur sara bɛ bɔ min ye wari di a ka mobili a bɛɛ b'o san a bɛɛ olu ye o mana ban sisan donc anw de bɛ baara créer u bɛ wari min d'an ma o de bɛ kɛ ka baara créer olu fɛ yen parce que ingénieur min bɛ bɔ France ka na i b'a sɔrɔ o tun bɛ chômage la o bɛ na an b'o sara la a tɛ mun hali tilancɛ sɔrɔ a fɛ yen mobili yɛrɛ tun tɛ min bolo an bɛ mobili san ka d'o ma ka chauffeur d'o ma ka villa d'o ma o wari juru min ka don an na finalement i b'a ye juru tɔgɔ fɔlen mais juru tora France banque la ye maintenant o wari min France b'o ta ka taa mago wɛrɛ ɲɛ la donc wari yɛrɛ dibala anw ma a ye mako 2 ɲɛ France ma mais ka juru to anw kana yan anw b'a sara don min o y'a sɔrɔ anw banna an b'a ɲɔgɔn 2 wɛrɛ de sara farafinw o b'aw dribble de la ko dɛmɛ o kɛlen de ye yan donc CEDEAO ka segin a kan ka mɔgɔw lasegin parce que thème ka ca an bɛ to dɔ la ka dɔ la aw b'an pardonner o yɔrɔ la mais a bɛ fɛ k'a bɛɛ de fɔ a bɛ faamu les 3 sanction wuli ka di olu la ni anw ye o de kosɔn n bɛ hakili latigɛ surtout États-Unis y'o de fɔ n ka débat laban na jeudi terikɛ fɛ yen n ko Job ka taa i sara États-Unis ambassadeur la comme a taatɔ dɔ kɔrɔ o tɛ problème o bɛ ɲɔgɔn kalama a k'a fɔ France ye bon donc Zeyna Job ani France tɛ taa dɛ ka kɔrɔ a tun bɛ kɛ ten de o France de tun bɛ taa kuma tɔgɔ la MINUSMA la o banna mais e ma labaraw ka kuma mɛn ko n bɛ segin a kan ko désormais Mali peuple Mali jamana m'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw dɛ Mali jamana ka intérêt diɲɛ fɛn fɛn na o de bɛ kɛ n'a bɛ ɲɛnabɔ diɲɛ jɛkulu fɛn fɛn na ni risida bɛ don min tɔgɔ la kuma na ko Mali denw ka laɲini de bɛ sabati foyi t'o bali cɛw kɔni bon a bɛɛ de b'o kɔnɔ quoi a bɛɛ de b'o kɔnɔ mun yɛrɛ ye France ɲini k'a ɲugu a yɔrɔ dɔ i bɔra k'o de fɔ Choguel n'a min kɛlen ko yani Choguel ka intervenir fɛn sugu ninnu na ni an ka jamana fɛn fɛn filɛ CEDEAO ni UEMOA la n'u kun kan ko bɛ fɔ tellement an tɛ Nations Unies na secrétariat tɛ intéressé an ka jamana la diɲɛ kɔnɔ o bɛ intéressé France de la France de b'a rapport kɛ France de b'a rapport rendu anw tɔgɔ la o banna o de banna o de kɔrɔ o ye France yɛrɛ de fana fɛgɛyatɔ y'a baarakɛɲɔgɔnw bolo parce que ni question kɛra Chine kan sa a mako b'a la France kana veto da la jamana caman ka voté e tɛ na Mali fɛ o kan tɛ Mali da tun kan tɛ Côte d'Ivoire da o i bɛ taa sɔn en gros la France de fɛ ni France ko dɔrɔn ko francophone jamana 35 b'i tigɛ kɔnɔ o de tun bɛ kɛ o de tun ye fanga di France ma Nations Unies kɔnɔ o de kosɔn k'i ma n ko poids agreement 2 min bɛ France o y'a ka armement nucléaire ni anw ye an mun b'a bolo jɔnya la bon Mali de kɛra sababu ye sa ko o lakari bɛɛ ko masse fɔrilen don a cɛ nana a y'a bɛ kolo kari cɛ fasan dɔ sɔrɔla don dɔ ka na masse lamaliya masse yɛrɛ diyaɲɛmuso ɲɛkɔrɔ o bɛ yafa o de kojugu ye dɛ ba a y'o de kɛ France la n bɛ segin a kan an bɛ 58 de version moderne donc a ye Sékou Touré ka kata u y'a essayé togo togo k'a mago sa u b'o kelen de laɲini a sɔn a ɲana a ma ɲa mais malheureusement pour eux diɲɛ yɛlɛmana dɛmɛbagaw b'an bolo d'ailleurs an ka faamuyali ka bon ni an fakɛ olu ta ye sisan heureusement pour nous malheureusement pour eux donc Maliens k'a wele a da yɛrɛ la n bɛ to k'o de fɔ tuma bɛɛ Turki fana b'an nɔfɛ bi dɛ bɛɛ b'an nɔfɛ ne yɛrɛ fɔ ma se i ka débat la yan tuma bɛɛ n bɛ to k'a fɔ n ko anw de village la sunguru laban a bɛɛ la cɛ ɲumanin mais cɛ ganan bɛɛ ka so kɔnɔ donc ni fakɛ kɛra mɔgɔ hakilima ye i b'a bɛɛ taa minɛ i bɛ furu ni kuntigɛla jɛnya minɛ dɔw bɛ dimi ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ i b'a ko ka furu nafolo segin k'i t'i jɔba an bɛ se k'a nɛgɛ halisa dɛ dɔw bɛ to la dɛ fo ka jɔ a kɔ mais e mako bɛ ɲa parce que e tɛ se ka i ka superpuissance kɛ bi ni i ma dɛn Afrique la africains de m'o faamuya fɔlɔ ni Chine bi n'i ko k'i bɛ farafinna ressource tigɛ Chine la Chine usine bɛ jɔ a bɛ jɔ wajibi Chine bɛɛ bɛ jɔ non wajibi o kɔrɔ an ni Chine jɔn de bɛ dépend jɔn na u bɛ dépend ma parce que an kɛlen don ka warimugu de kɛ fɛn dɔ ye o tɛ o Europe bi mun de crise bɛ yen warimugu crise tɛ koyi dans le domaine du business wari bɛ banque la a tiɲɛ dɔ de la ka ne a Pologne n terikɛ dɔ a y'a ka so feere euro 16,000,000 a nana di an bɛɛ dɔnbaga terikɛ dɔ ma banque directeur de do k'a ka 4,7 sara ye a ko ne tɛ se ka wari minɛ o condition na parce que n tɛ client sɔrɔ ka d'a ma
a ye ne wele k'a bɔ yen na an terikɛ komɛn dɔ kana fɔ bon n'a mago wari la i bɛ mɔgɔ ɲini Mali la yan parce que sanu bɛ feere ka caya o ma se i ka se ka wari ni san sanu na donc an bɛna kɛ compte métallique o de bɛ mɔri la tubabu la sisan parce que dalen t'u ka wari la o b'a dɔn changement min kɛra a b'u ka wari kɛ fu ye a bɛna kɛ papier ni sanu b'i bolo i b'o garder ni sanu b'i bolo sisan i bɛ certificat kɛ sanu na ka taa déposer banque la i bɛ certificat ne ta san n'i taara banque la u bɛ wari d'i ma ka certificat nin kɛ garantie dɔw b'a d'i ma fo 95% de la valeur o y'a dan ye parce que o de garantilen don o ye k'a f'i ɲɛna ko wari ko tɛ mais n'i y'o wari ta ka t'o investir la sisan tubabu la n'i ye 10% kɛ san kɔnɔ a bɛ fɔ k'i ka société ɲɛna mais irisilaw u bɛ double de kɛ farafinna yɛrɛ o de b'a fu par exemple laban d'i ma Bolloré kelen min filɛ nin ye an jɔnya la Bolloré ka capital n'i y'a ta ka kɛ 100 ye 25 dɔrɔn de bɛ farafinna a tɔ 75 o bɛ diɲɛ jamana normaliw ɲɛfɛ mun na n ko normal mais san mana ban 25 nin bɛ tɔnɔ min ladon siroma 100 a bɛ 80 de ladon mais 75 capital bɛ jamana tɔ min na olu bɛ 20 de ladon i ye dɔrɔmɛ 25 investi masse fɛ yen o bɛ 80 na don i kun mais i ye 80 investi Traoré fɛ yen o bɛ 20 na don i kun. ka taa nɛgɛjurutigiw ka fanfɛla la ɲininkali kelen yala Algérie an n'u ka jamana an ni Algérie bɛ cogo di bi Algérie ka position ye jumɛn ye position tɛ Algérie la a tɛ ka faamu bi a tɛna faamuya yɛrɛ Algérie bɛ géopolitique de la an k'o faamuya an ka fara k'an jigi da jamana farafin jamana ninnu kan parce que ɲɛfɛntɔ tɛ se ka ɲɛfɛntɔ ɲɛ minɛ a ka gɛlɛn dɛ i b'a la Algérie bi n'a bilenn'a kɔ Algérie bɛ ka anw de kɛ ka tubabuw chanter bi ni ne tun bɛ fonction na n tɛ se ka nin fɔ jɔ filɛ yɔrɔ min a tɛ nin fɔ bi mais a b'a kalama a b'a dɔn Sadio t'a fɔ a b'a kalama Sogɛl b'a kalama Asimi yɛrɛ kɛrɛ bɛ ten mais mɔgɔ tɛ jigin o la c'est la géopolitique mais kɛ bɛ Algérie yɛrɛ de kɔ jɔn b'a kɔ tubabu ala ye bi américains ni européens ye Maroc ka souveraineté reconnue sur Saharawi kan o kɛra dɛ bi n'a t'o kalama n k'a fɔ parce que jamana ɲɛmɔgɔw tɛna fɔ u ka position t'u permet mais anw yɛrɛ jamanadenw yɛrɛ an k'a dɔn k'a fɔ bi Maroc ye danger ye anw ma dɛ Maroc ye tubabuw ka pion de ye yan Maroc Che Guevara dun ko ten ko n'i bɛ révolution na pour que a ka réussir bali 10 de kan ka k'i bolo bali 9 o ye sokɔnɔ jugu ta ye tɔ kelen o ye jugu ta ye Che Guevara ko cogo di a ko ko révolution kɛlɛ la i mako bɛ bali 10 de la kisɛ 10 kisɛ 9 o bɛ ci sokɔnɔ o bɛ ci sokɔnɔ jugu la kelen pe i b'o bila ye o bɛ kɛnɛma jugu bɔ parce que ni sokɔnɔ jugu tɛ kɛnɛma jugu tɛ se chance t'a la donc i ka problème gɛlɛman ni kɛnɛma jugu ye 5e colonne depuis ka diɲɛ dan a bɛ ten de fana o de kosɔn n ko Asimi ma m'a fɔ n k'a ka fɛngɛ dɛ mais a ka bila kunna fanga kan ka kɛ fanga ye a ka Machiavelli karan politiki mɔgɔ ma sɔrɔ ka livre sɛbɛn fɔlɔ mun ye politiki fɔ a ɲɛ ma ka maninka fɔ ka maliya b'a la ka ɲɔgɔn musalaka b'a la fo n'a kɛra Dostoyevski c'est pour cela kɛlɛ daminɛlen Irisiw auteur n'i y'a ta a ka ca ni Faransi ta ye pewu mais o ma se mɔgɔ si ma fo Dostoyevski ko Dostoyevski ka œuvre interdit tellement u kɔnɔ bali o de taara u b'i attaquer fɛn min na bilen dɛ ko ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye interdit o de la minnu ko ɲina mais a bɛɛ ban tuguni u bɛna se a tɛna se fɛn min kɔrɔ donc o ye k'a fɔ mas an ka segin an yɛrɛ ma fɛn fɛn mana da i kɔrɔ an bɛ nin kɛ tuguni tubabu ko ta ye e yɛrɛ ko mun b'i lafiya a ka gɛlɛn o to yen a ka gɛlɛn to yen n'a bɛ yin lafiya dɔrɔn an ka fɛɛrɛ tigɛ ɲɛ tɛ baara kɛ la koyi i bɛ ka ɲɛbɔ fɛn kɛ o bɛɛ ye fɛn dɔ di de pour que i bɛ ɲɛbɔ a fɛ fɛn min na sisan o ka se k'o sɔrɔ anw fana arasi to man fisa n'a ye koyi i b'a dɔn an ka ɲɛmɔgɔba dɔ tun bɛ yen Malcolm X a fɔ ko Malcolm X a y'a ye o de la parce que Malcolm X bamuso tun y'o ka comptable ye i y'a mɛn a ko farafinw Ala ma foyi di tubabu ma n'a ma min ɲɔgɔnna da i ma mais n'a y'a kɛ jitɔ ye k'a bɔ k'aw kunkolo utiliser k'a kɛ yɛrɛmakasi ye k'a kɛ i plainte ni plainte ye aw ni min ka kan aw b'o sɔrɔ aw ni jɔnya de ka kan donc a jɔ aw ma u ka aw jɔnya donc o de k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ farafin ye yɔrɔ yɔrɔ an kana jɔ an yɛrɛ la an ye min kɛra an ka fɔ dɔrɔn a ka ɲi ça suffit dɛmɛbaga b'an na
m'a fɔ n k'a bɛɛ bɛ nɔgɔya dɛ mais n'a m'o garantie d'i ma sanction ka wuli a ma wuli n b'a dɔn a bɛna wuli tu n'a tun ma wuli yɛrɛ a kɔlɔlɔ dɔ na a tɛ tɛmɛ san 1 kan an yɛrɛ t'an ɲini bilen ka se o yɔrɔ la parce que fɛn kelen de b'an jɛ sisan an k'an ka agriculture don ba la dɔrɔn an ka sɛnɛ don ba la dɔrɔn kuma nin bɛɛ bɛ tunu sisan port b'an bolo déjà port b'an bolo et puis mais Guinée pɛrɛlen don ka condition mun na n tɛna kɔn an ka famaw ɲɛ Guinée pɛrɛlen don condition min na a y'a bila u nɔ ko port b'an bolo et puis moins 400-500 km 500 km de moins au lieu de 1300 km ka taa Dakar 1700 pratiquement ville dɔ ni ye ou bien 1400 km ka taa Abidjan on est à 800 km de Conakry o sira surunin bɛ yen k'a bitumer sinon yɛrɛ b'a fɛn an ye juru la jamana fila bɛ a tɛ foyi tiɲɛ mais a bɛ laginɛ layɛlɛ sankolo la parce que anw bɛ 1000 et quelques milliards min don port ninnu na n'i y'a lase laginɛ ma a ka ca ni laginɛ budget ye laginɛ ka i bɛ se la an tɔgɔ la donc choix b'an bolo mas cɛbakɔrɔ yɛrɛ jugu fɔlɔfɔlɔ le ye siran ye maninkaw ko ten ko n'i siranna ni kɛlɛ ma bɔ i ta bɛ kɛ malo ye tan don an ka nɛgɛjuru k'a labila maa caman bɛ fɛ ka ɲininkali ka a k'i la an b'a to 20